ஆலோசனைக்காக நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஊக்கமாக ஜெபம் பண்ணுவோமாக. ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய திரு சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் எங்களை அறிந்திருக்கிறதான தேவன், எங்களுடைய உள்ளங்களை நீர் அறிவீர் சுவாமி. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய கிருபை எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். உம்முடைய வார்த்தைகளை அடியாருக்கு தாரும். இன்றைக்கு நல்ல போதகராக எங்கள் மத்தியில் எழும்பும், உம் பக்கமாக இழுத்து கொள்ளும் பிதாவே. ஜனத்திற்கு உம்முடைய வார்த்தைகளை கொடுத்து போஷித்து பராமரித்து ஸ்திரப்படுத்தணுமே. பரிசுத்த ஆவியானவர் நல்ல போதகராய் எழும்பும். இன்றைக்கும் அடிமை முக்கு வாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். அதரிசனமான தேவ தூதர்கள் வியாபரித்திருக்கட்டும். விடுதலை உண்டாகட்டும். மகிமையும் கனத்தையும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். தயவு செய்து உட்காருங்கள். Please be seated. దయచేసి కూర్చోండి. 5ஆம் சங்கீதத்திற்கு நம்முடைய வேத புத்தகத்தை திருப்புவோம். Let us turn to Psalm 5. 5వ కీర్తనకు మన యొక్క వేద గ్రంథంను తెరిచెదము. 5ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனமும் 7ஆம் வசனமும். In Psalms 5 we will read verses 3 and 7. 5వ కీర్తన 3వ వాక్యము 7వ వాక్యము. கர்த்தாவே, காலையிலே சத்தத்தை கேட்டருளுவீர். காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன். நானோ உமது மிகுந்த கிருபையினாலே உமது ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்து உமது பரிசுத்த சந்ததிக்கு நேரே பயபக்தியுடன் பணிந்து கொள்வேன். My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I lift up my prayer unto thee, and will look up. But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear will I worship toward thy holy temple. యెహోవా ఉదయమున నా కంఠస్వరమును నీకు వినబడును. ఉదయమున నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిన సిద్ధం చేసి కాచి ఇందును. నేనైతే నీ కృపాతిశయమును బట్టి నీ మందిరములో ప్రవేశించెదను. నీ ఎడల భయభక్తులు కలిగి నీ పరిశుద్ధ ఆలయము దిక్కును చూచి నమస్కరించెదను. യഹോവേ, രാവിലെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. രാവിലെ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞാനോ നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താൽ നിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് നേരെ നീങ്ങളുള്ള ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കും. இந்த தூதின் தலைப்பு, தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள் எப்படி வந்து தெய்வத்தை பணிந்து கொள்வது. The title of this message is, how must one come unto the temple of God and worship him. ఈ యొక్క వర్తమానము ఏదనగా మనము దేవుని యొక్క మందిరమునకు ఎలాగున వచ్చి ఆయన నమస్కరించవలెను. கிழக்கத்திய நாடுகளாகிய நம்முடைய நாடுகளிலே நமக்கு நூற்றுக்கணக்கான தேவர்கள் இருந்தது. அவைகளை நாம் ஆராதித்து வந்தோம். As we are in the eastern part of the world, as an eastern country, we know that for us we've had many millions of gods and people are worshipping them. తూర్పు దేశమైనటువంటి మన యొక్క దేశమునందు అనేకమైనటువంటి దేవతలు ఉండిరి. వారిని మనం ఆరాధించుచుంటిమి. இப்பொழுது மெய் தேவனை நாம் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். Right now we found the true God. ఇప్పుడైతే మనము నిజమైన దేవుని తెలుసుకొని ఉన్నాము. அவருடைய குமாரனை ரட்சகராக நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம். And also we have accepted his son as our savior. ఆయన యొక్క కుమారుని మనము రక్షకునిగా స్వీకరించి ఉన్నాము. இந்த மெய் தெய்வத்தை ஆராதிப்பது எப்படி? How to worship this true God. ఈ యొక్క నిజమైనటువంటి దేవుని ఆరాధించుట ఎలాగునా? இந்த சங்கீதம் காலை ஜெபத்தின் சங்கீதம். And this prayer is the psalm is the psalm of David. ఈ యొక్క కీర్తన ఉదయకాలపు ప్రార్థన ఉన్నది. It's a morning prayer of psalmist. 4ஆம் சங்கீதம் சாயங்கால ஜெபத்தின் சங்கீதம். Whereas the 4th psalm is a prayer offered in the evening. ఈ యొక్క 4వ కీర్తన దినం యొక్క సాయంకాలం యొక్క కీర్తన ఉన్నది. 4ஆம் 8ஆம் வசனங்களிலே படுக்கைக்கு செல்வதும் நித்திரை செய்வதுமான காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. As we read in verses 4 and 8, there we read about matters related unto as to how one pray before going to bed. 4వ వాక్యము 8వ వాక్యమందు మనము పడకకు వెళ్ళుటయు నిద్రించుటను గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. இந்த சங்கீதத்தில் தேவ ஆலயத்துக்குள் எப்படி பிரவேசித்து எப்படி ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார். In this particular psalm, the psalmist declares as to how one must enter into the temple of God and worship God. ఈ యొక్క కీర్తనయందు కీర్తనకర్త దేవుని యొక్క మందిరం నందు ఎలాగున ప్రవేశించి ఎట్లు దేవుణ్ణి ఆరాధించవలని చెప్పి తెలియజేయుచున్నాడు. தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார்.
அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு ஆராதிக்க வேண்டும். God is holy. Therefore, they that worship the Lord will have to worship the Lord in the beauty of His holiness. దేవుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నారు. ఆయన ఆరాధించినటువంటి వారు పరిశుద్ధతలో అలంకారం కలిగిన వారై ఉండవలెను. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போகும் பொழுது உன் நடையை காத்துக்கொள் என்று பிரசங்கி சொல்கிறார். And also the Ecclesiastes said, watch your walk as you enter into the temple of God. దేవుని యొక్క మందిరమునకు వెళ్ళినప్పుడు నీ యొక్క ప్రవర్తనను కాచుకొనుమని ప్రసంగి చెప్పుచున్నాడు. தேவ சமூகத்துக்கு கிட்டி நெருங்கி வரும் பொழுது மோசேக்கு சொல்லப்பட்டது, உன் பாதரட்சியை கலற்றி போடு, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமான பூமி. When Moses was coming or drawing himself nigh unto the presence of God, it was announced, the place where you stand is a holy ground, therefore remove the sandals off from you. దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు మోషే వచ్చినప్పుడు నీవు నిలిచినటువంటి స్థలము పరిశుద్ధ భూమి, నీ యొక్క పాదరక్షలు విడువమని చెప్పబడెను. காணிக்கை செலுத்த நீ தேவ சமூகத்துக்கு வரும் பொழுது உன் சகோதரனோடு கூட ஒப்புர வாங்கி விட்டு காணிக்கை செலுத்து என்று ஆண்டவராகிய இயேசு சொல்லிக் கொடுத்தார். Lord Jesus said, as you come to make your offering in the presence of God, if you remember you have somewhat against the brother, reconcile yourself first with your brother and then offer your offerings. నీవు దేవునికి అర్పణము అర్పించుటకు వచ్చినప్పుడు మొదటగా వెళ్ళి నీ యొక్క సహోదరునితో నీవు సమాధానపడి పిమ్మట వచ్చి నీ యొక్క అర్పణము అర్పించవలని చెప్పి యేసుక్రీస్తు చెప్పిరి. இந்த தேவ மனுஷன் தேவாலயத்துக்கு போய் ஆராதிக்கிற ஒரு மனுஷன். This man of God is the one who will enter into the temple of God and worship God. ఈ యొక్క దైవజనుడు దేవుని యొక్క మందిరమునకు వెళ్ళి దేవుని ఆరాధించినటువంటి వాడు. நாம் தேவனுடைய ஆலயத்திலே பிரவேசிக்கும் பொழுது, தெய்வத்தை ஆராதிக்க வரும் பொழுது நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இந்த வேதத்தில் நாம் படிக்கிறோம். In this Bible we read, whenever we come into the house of God to worship God, what is the manner in which we should come? మనము దేవుని యొక్క మందిరంలో ప్రవేశించినప్పుడు దేవుని ఆరాధించినప్పుడు ఎలాగున ఉండవలని చెప్పి చెప్పబడుచున్నది. தெய்வத்தை ஆராதிக்க இந்த மனுஷன் காலை நேரத்தை தெரிந்து கொண்டார். In order to worship God, this man hath chosen the morning hours. దేవుణ్ణి ఆరాధించే నిమిత్తము ఇతడు ఉదయకాలమున ఎన్నుకొనిచున్నాడు. காலை தோறும் அவருடைய கிருபைகள் புதிதா இருக்கிறது. For his mercy is new every morning. ప్రతి ఉదయకాలమున ఆయన యొక్క కృప నూతనమగుచున్నది. காலையிலே எழும்பி ஆண்டவரை துதிக்கவோ நம்முடைய வேண்டுதல்களை ஆண்டவருக்கு முன்பாக வைக்கவோ அது ஒரு சிறந்த நேரம். Therefore, morning is the best time for us to rise up early and offer our praises or even make our supplications known. మన ఉదయకాలమే లేచి మనము దేవుని స్తుతించుటయు మన యొక్క అవసరములు దేవునికి తెలియజేయటయు అది చక్కటి సమయమై ఉన్నది. இந்த காலை நேரம் என்று சொல்லுகிறது இன்னொரு அர்த்தத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. This morning hour also reveal one more thing unto us. ఇక ఉదయం అని చెప్పినప్పుడు మరొక కార్యం మనకు బయలుపరుచున్నది. தேவ சமூகத்திற்கு குறித்த நேரத்திற்கு நாம் வந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும். We will have to come at the appointed time to the house of God and worship God. దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు నియమింపబడిన సమయమునకు వచ్చి దేవుణ్ణి మనము ఆరాధించవలెను. நம்முடைய சபையார் அதிலே மிகவும் குறைவுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். The members of our church are very wanting or limited in that area. మన యొక్క సంఘస్థుల యొక్క విషయమందు మిక్కిలి కొదవ కలిగి ఉన్నారు. தெய்வத்தை ஆராதிப்பதற்கு நேரத்தோடு வருவது உனக்கு நல்லது. It is good for you to come at the right time to worship God. దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు నువ్వు సమయమునకు వచ్చుట మంచిదై ఉన్నది. உன்னுடைய அலுவலகங்களிலே ஒரு நாள் 2 நாள் லேட்டா போனால் ஒத்துக்கொள்வார்கள். வருஷம் முழுவதும் லேட்டா போனா நீ அந்த கம்பெனில வேலையே செய்ய முடியாது, மனதில் வைத்துக்கொள். In the places where you work, they will tolerate if you go late once or twice, but for the whole year if you were to go late, you will have to bear in mind you will not even be allowed to work anymore there. మీరు పని చేయనటువంటి స్థలమునందు 1-2 దినములు మీరు ఆలస్యముగా వెళ్ళినట్లయితే వారు ఒప్పుకొందరు. దాని పిమ్మట మీరు ఆలస్యముగా వచ్చినట్లయితే పని నుండి మిమ్మల్ని తొలగించెదరు. நீ சந்திக்கிறதான போராட்டங்களுக்கு ஒருவேளை இது காரணமா இருக்கலாம். தெய்வத்தை கனப்படுத்தாமல் ஆராதனைக்கு உன் மனம் போன போக்கில் வருகிறாயே, அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். Perhaps this could be the reason why you are encountering many struggles in your life watches. You are not able to come at the right time to the house of God and worship Him. నీవు ఎదుర్కొనిచున్నటువంటి పోరాటములకు ఒకవేళ ఇది ఒక కారణమై ఉండవచ్చును. నీవు దేవుని యొక్క ఆరాధనకు నీ మనసుకు వచ్చినట్లుగా వచ్చుచున్నావు. இந்த மனுஷன் சொல்லுகிறான், காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாகி நான் காத்திருப்பேன். Therefore this man says, I will come before you in the morning, prepare myself and wait. ఉదయమున నీ సన్నిధిని సిద్ధం చేసి కాచి ఉందును. நம்மை பொறுத்த மட்டிலே ஆயத்தமாகுதல் என்று சொல்லுகிறது காலையில் எழுந்து நல்லா குளித்து வஸ்திரங்களை தரித்து
அப்படி ஆயத்தமாகி வருவதுதான் நாம் நினைக்கிறோம். As far as is concerned, when we speak about being prepared or direct our attention, means we do rise up in the morning, have a good shower, remain clean and come to the presence of God. That is what we think. మన యొక్క విషయమందు చూచినప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాము, ఇక సిద్ధం చేసి అని చెప్పినప్పుడు ఉదయంనే లేచి మనం స్నానం చేసి మంచి వస్త్రములు ధరించుకొని మనం సిద్ధపడి వచ్చుట అనుకొనిచున్నాము. சீனாய் மலையிலே தேவன் எழுந்தருளும் பொழுது அந்த ஜனங்கள் ஆயத்தமாகி ஆண்டவரை பார்க்க வர வேண்டும், அந்த ஆராதனைக்கு வர வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. On Mount Sinai, when the Lord came upon, they also were told they will have to prepare themselves, get themselves ready, come to the place and worship the Lord. సీనాయి పర్వతం మీద ప్రభు ప్రత్యక్షమగినప్పుడు జనులు సిద్ధపడి వారు అక్కడికి రావాలని చెప్పబడిను. அவர்கள் காலையில் எழுந்திருக்க வேண்டும். They had to rise up early in the morning. వారు ఉదయమే లేవవలెను. தங்களை பரிசுத்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். They had to sanctify themselves. తమను పరిశుద్ధపరచుకొనవలెను. தங்களுடைய వస్త్రங்களை துவைக்க வேண்டும். And they will have to also get their garments washed. తమ యొక్క వస్త్రములు ఉతుక్కొనవలెను. இப்படி சில பிரமாணங்களை, எழுத்தின் பிரகாரமான பிரமாணங்களை ஆண்டவர் கொடுத்தார். In this manner the Lord unto them had given certain literal norms to follow. ఈ రీతిగా అక్షర ప్రకారమైనటువంటి కొన్ని నియమములు వారికి ఇవ్వబడెను. ஆனால் நமக்கு அதை காட்டில மேலான பிரமாணங்களை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். But for us the Lord has given us much more sublime and exalted ordinances to follow. అయితే మనకైతే వాటికంటేను శ్రేష్టమైనటువంటి నియమములను ప్రభు మనకి ఇచ్చుచున్నారు. இந்த சங்கீதத்தின் 4, 5, 6 ஆகிய 3 வசனங்களிலே நாம் எப்படி ஆயத்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று 7 கருத்துக்களை ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். As we read in this psalm, verses 4, 5 and 6, the Spirit of God has written for us 7 things as to how must we be prepared. ఈ యొక్క కీర్తన యొక్క 4, 5, 6 వాక్యములందు మనం ఎలాగున సిద్ధపడి రావాలని చెప్పి 7 కార్యములు అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నవి. ஒரு భాషയിൽ మాత్రం படிங்கள். நீ துன்மார்க்கத்தில் பிரியப்படுகிற தேவன் அல்ல, தீமை உம்மிடத்தில் சேர்வதில்லை. வீம்புக்காரர் உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிலை நிற்க மாட்டார்கள். அக்கிரமக்காரர் யாவரையும் வெறுக்கிறீர். பொய் பேசுகிறவர்களை அழிப்பீர். இரத்த பிரியனையும் சூதுள்ள மனுஷரையும் கர்த்தர் அருவருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. நான் ஆயத்தமாகி காத்திருப்பேன் என்று சொன்ன இந்த தேவ மனுஷன் 7 விதமான சுபாவங்களை, மனுஷங்களை குறித்து எழுதுகிறார். This man who says, I direct my prayer unto the Lord and look up in the morning, speaks about 7 different experiences that he has had. ఇక్కడ సిద్ధము చేసి కాచియిందునని చెప్పినటువంటి ఒక దైవజనుడు ఈ యొక్క 7 కార్యములను గురించి చెప్పుచున్నాడు. இப்படிப்பட்ட மனுஷங்களை ஆண்டவர் வெறுக்கிறார். இவர்கள் தேவனோடு சேர முடியாது. He says, such cannot come nigh unto God because God hate them. ఇటువంటి వ్యక్తులను ప్రభు ద్వేషించున్నారు, వీరు దేవునితో కలిసి ఉండలేరు. எனவேதான் அடுத்த வசனத்தில் நானோ உம்முடைய மிகுந்த கிருபையினால் உம்முடைய ஆலயத்துக்குள் பிரவேசிப்பேன். And that is the reason why in the subsequent he says, I will come unto thy house in the multitude of thy mercy. కావున తరువాత వాక్యమందు నేనైతే నీ కృపాతిశయమును బట్టి నీ మందిరంలో ప్రవేశించదును. சரியாக தெய்வத்தை ஆராதிப்பதற்கு தடையா இருக்கிற முதல் அனுபவம் துன்மார்க்கம். The first and the foremost experience which stands out as a hindrance to worship the Lord is a wickedness. మొట్టమొదటిగా దేవుని ఆరాధించకుండానట్లుగా అడ్డగించినటువంటి కార్యము దుష్టత్వమై ఉన్నది. தெய்வத்திற்கு துன்மார்க்கம் என்பது அருவருப்பான விஷயம். Unto God wickedness is an abhorrible thing. దేవుని ఎదుట ఈ దుష్టత్వం అనేది హేయమైనటువంటి కార్యము. எத்தனையோ ஜனங்கள் இன்னும் துன்மார்க்கத்துக்குள்ளவே ஜீவிக்கிறார்கள். Countless people continue to dwell and live in wickedness. ఎంతో మంది జనులు ఈ దుష్టత్వము దుర్మార్గమునందు జీవించున్నారు. யோசேப்பின் சகோதரர்களைப் போல, like the brothers of Joseph. యోసేపు యొక్క సహోదరుల వలె அவர்களுடைய வாழ்க்கை துன்மார்க்கமாகவே இருந்தது. And their life thus had been a life of wickedness. వారి యొక్క జీవితము దుర్మార్గముగానే ఉండెను. ஆடு மேய்ப்பதற்காக போவார்கள். They will go ahead to take care of the sheep. ஆனால் வாழ்க்கை முழுவதும் துன்மார்க்கம். But the entire life was full of wickedness. వారి యొక్క జీవితం అంతా దుష్టత్వమై ఉన్నది. ஸ்கூலுக்கு போகிறது போல போகுதல், They like going to school. స్కూల్ కు వెళ్ళినట్లుగా వెళ్ళుట, காலேஜ் போகுதல், like going to college. కళాశాల
వ్యాపారశాలకు వెళ్ళుట, வேலைக்கு போகுதல், As if one goes to work, మీ పనికి వెళ్ళుట, போங்கள் தவறு அல்ல. it is not wrong for you to go. మీరు వెళ్ళిచ్చున్నది తప్పు కాదు. ஆனால் நீங்கள் அங்கே துன்மார்க்கமாக நடக்கக்கூடாது. But you must not conduct yourself in wickedness in such places. మీరు ఆ యొక్క స్థలములందు దుష్టులుగా నడుచుకొనిచున్నారు. துன்மார்க்க வாழ்க்கை வைத்துக்கொண்டு பரிசுத்த தெய்வத்தை நாம் எப்படிதான் ஆராதிக்க முடியும்? Having wickedness in us, as to how shall it be possible for us to worship the holy God? ఈ యొక్క దుర్మార్గమైన జీవితమును ఉంచుకొని పరిశుద్ధమైన దేవుని ఎట్లా మనం ఆరాధించగలము? இந்த துன்மார்க்க வாழ்க்கை இளைய குமாரனுடைய வாழ்க்கை. Now this life of wickedness is the life of the younger son. ఈ యొక్క దుష్టత్వం యొక్క జీవితము తప్పిపోయినటువంటి కుమారుని యొక్క జీవితం అయినది. தன் ஆஸ்திகளை வாங்கி கொண்டு தூரமாய் போய்விட்டான், தூர தேசத்துக்கு போனான். Collecting all his treasure, he went to a far country. తన యొక్క ఆస్తి అంతా తీసుకొని అతడు దూర దేశంలోకి వెళ్ళి ఉన్నాడు. அந்த இடத்திலே அவன் துன்மார்க்கமாக ஜீவனம் பண்ணினான். And in that place he led a righteous life. ఆ యొక్క స్థలం యందు అతడు దుర్వ్యాపారం వల్ల పాడు చేసి ఉన్నాడు. இந்த துன்மார்க்க வாழ்க்கை அவனை ஒரு பரிதாபமான இடத்திற்கு கொண்டு போய் And நிறுத்தினது. it was this a wicked life led him unto a miserable condition. ఈ యొక్క దుష్టత్వమైనటువంటి జీవితము అతని యొక్క సంతాపకరమైన స్థితిలో నిలిపి ఉన్నది. உன்னுடைய தகப்பனோ தாயோ கவனிக்காத ஒரு இடத்திற்கு நீ போக வேண்டி வரும். ஆனால் அந்த இடத்தில் நீ துன்மார்க்கமாக ஜீவனம் பண்ணி உன்னுடைய ஜீவியத்தை நஷ்டப்படுத்தி போடக்கூடாது. It shall sometimes happen for you to go unto a place where your father or your mother may not be, but in that place you shall not choose to lead a life of wickedness. నీ యొక్క తల్లియో నీ యొక్క తండ్రియో చూడనటువంటి స్థలములకు నువ్వు వెళ్ళవలసి వచ్చును. ఆ యొక్క స్థలములో నువ్వు దుర్మార్గమైనటువంటి క్రియలు చేసి నీ జీవితం నష్టం చేసుకొనకూడదు. 10ஆம் சங்கீதத்தில் துன்மார்க்க செயல்களை குறித்து 22 காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். In Psalm 10:22 wicked deeds are mentioned. You may read that for yourself. 10వ కీర్తన యందు ఈ యొక్క దుష్టమైన కార్యముల గురించి 22 కార్యములు వ్రాయబడి ఉన్నవి. వాటిని మీరే చదువుకొనుడి. அதுல சில விஷயங்கள் சொல்லுகிறேன். But I would like to share some out of that. వాటిలో కొన్ని విషయములు చెప్పెదను. முதலாவது பெருமை. First and the foremost is the pride. మొదటిగా గర్వము, இரண்டாவது இச்சை, Second is the lust. రెండవదిగా దురాశ, மூன்றாவது பொருள் அபகரித்தல், Thirdly, covetousness. మూడవదిగా లోభత్వము, நான்காவது தன்னைத்தானே போற்றுதல், Fourth, to self-praise. నాలుగవదిగా తన్ను తానే పొగడుకొనుట, அடுத்தது தெய்வத்தை அசட்டை பண்ணுதல், Then is to despise God. ఐదవదిగా దేవుని నిర్లక్ష్యం చేయుట, கர்வம். To have the haughtiness. గర్వమైనది. இதெல்லாம் தொடர்ந்து கொண்டே போகிறது. Now all this continues. ఇవన్నీ కొనసాగుచున్నవి. தெய்வத்திற்கு மகிமை Glory உண்டாகும். be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எனவே தெய்வத்தை ஆராதிப்பதற்கு முன்பாக உள்ள ஆயத்தம் சொல்லுகிறது நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறதான துன்மார்க்கத்தை அகற்றுவது. Therefore, to be prepared to worship the Lord means to remove all wickedness of our life. దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు మనం మొట్టమొదటిగా సిద్ధపడటం చెప్పినప్పుడు మనలో ఉండినటువంటి దుష్టత్వమును తొలగించుకొనుట. பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு போக்குவரத்து செய்த துன்மார்க்கர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டதை கண்டேன் சொல்றார். And those wicked who had been to the house of God have also been buried, and I have seen that it is mentioned. ఈ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలమునకు వెళ్ళి వచ్చినటువంటి దుర్మార్గులు పాతి పెట్టబడిరి. எனவே நம்முடைய ஜீவியத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து இந்த தெய்வத்துக்கு முன்பா இருக்கிறதான நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற துன்மார்க்கத்தை ஒழித்து கட்டக்கூடியதான ஒரு பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக. Therefore, examining our life, let us also now receive a strength with which we would be able to remove the wickedness from our life. కావున మన యొక్క జీవితమును మనం పరిశీలించుకొని మన జీవితంలో ఉండే యొక్క దుష్టత్వమును మనం తొలగించుకొనుటకు బలమును పొందుకొనిదము. இரண்டாவது தீமைகள். Secondly, evil. రెండవదిగా చెడుతనము. தீமை உம்மிடத்தில் சேர்வதில்லை. Evil shall not dwell with thee. చెడుతనమునకు నీ యొద్ద చోటు లేదు. ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் இப்படி எழுதியிருக்கிறார்கள். In a particular version, this is how they have written. ఒక అనువాదంలో దీలాగున వ్రాయబడి ఉన్నది, தீமை உம்மோடு கூட பிரயாணம் பண்ணுவதில்லை. Evil shall not journey with you. ఈ యొక్క చెడుతనము నీతో కూడా ప్రయాణం చేయదు. இன்னொரு அர்த்தத்துல தீமை உள்ள மனுஷிகள், தீமையான காரியங்களை செய்கிறவர்கள் பரிசுத்த தெய்வத்தோடு பிரயாணம் பண்ண முடியாது. In another interpretation, they that are performing evil deeds in their life cannot travel with holy God. మరొక అర్థమునందు చెడు కార్యములు చేయనటువంటి వారు పరిశుద్ధమైన దేవునితో ప్రయాణం చేయలేరు. வேதத்தில் தீமைகளை குறித்து எத்தனையோ விஷயங்கள் உண்டு. In the Bible, there are umpteen number of newses about evil. వాక్యమునందు యొక్క చెడుతనమును గురించి అనేకమైన కార్యములు కలవు. எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவருடைய ஜனங்களின் 2 தீமைகளை குறித்து அவர் பேசுகிறார். In the book of Jeremiah chapter 2 verse 13, there
he speaks about the two evil that people of God have done. ఇర్మియా గ్రంథము 2:13 వాక్యమందు ఈ యొక్క దేవుని యొక్క జనులు చేసినటువంటి రెండు నేరముల గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமைகளை செய்தார்கள். My people have committed two evils. నా జనులు రెండు నేరములు చేసి ఉన్నారు. ஒன்று ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய எண்ணெய் அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள். One is that they have forsaken me, the fountain of living waters. ఒకటి జీవజలముల ఊటనైన నన్ను విడిచి ఉన్నారు. தெய்வத்தை விட்டு விடுவதுதான் தீமை. To leave God behind is evil itself. దేవుని విడిచిపెట్టుటే నేరమైనది. நன்மையோ தீமையோ இந்த வாழ்க்கை தெய்வத்தோடு பிணைந்து கிடக்க வேண்டும் அருமையானவர்களே. Beloved, whether for good or bad, this life will have to be intertwined with God. కీడైనను మేలైనను ఈ యొక్క జీవితమును దేవునితోనే ఉంచుకొనవలెను. வாழ்வோ தாழ்வோ சந்தோஷமோ துக்கமோ இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நம்முடைய தெய்வத்தோடு இரட்சகரோடு பின்னி பிணைந்து கிடக்கட்டும். Whether it's a life of lowliness or whether it's joy or sorrow, this life of us will have to be intertwined with our Savior. హెచ్చింపైనను తగ్గింపైనను దుఃఖమైనను సంతోషమైనను ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితమునందు మనము ప్రభువుతో పెనవేసుకుని ఉండవలెను. என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமைகளை செய்திருக்கிறார்கள். My people have committed two evils. నా యొక్క జనులు రెండు నేరములు చేసి ఉన్నారు. ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய எண்ணெய் அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள். They have forsaken me, the fountain of the living waters. జీవజలముల ఊటనైన నన్ను విడిచి ఉన్నారు. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, கடந்த நாட்களில் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய உன்னுடைய தெய்வத்தை உன்னுடைய மீட்பரை நீ விட்டு விட்டாயோ? Beloved brother, beloved sister, has it happened in the times past that you have left your God, the fountain of the living waters, behind in your life? ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, గతించినటువంటి దినములందు జీవ ఊటైనటువంటి నీ యొక్క దేవునిని విడిచి ఉన్నావా? அடுத்ததாக அவர்கள் செய்த தீமை என்ன? What is the second evil that they have committed? రెండవదిగా వారు చేసినటువంటి నేరం ఏమిటి? தண்ணீர் நிற்காத வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்களா? And have hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. బద్దలై నీళ్లు నిలువని తొట్లను తొలిపించుకొని ఉన్నారు. எவ்வளவு தண்ணீர் ஊற்றினாலும் அது நிக்கிறது இல்ல, உடைஞ்ச பாத்திரமா இருக்கிறது. How much ever more water is poured in, the water is not held because it is broken. ఎంతగా నీళ్లు పోసినప్పటికీ నిలుచుటలేవో అది బ్రద్దలైపోయి ఉన్నది. தெய்வத்தை விட்டு மற்ற எதையெல்லாம் உனக்காக தெரிந்து கொள்கிறாயோ அதெல்லாம் தண்ணீர் நிற்காத வெடிப்புள்ள தொட்டிகள். Leaving God behind, whatsoever may be the thing that you may choose for yourself, that shall be like a broken cistern that you have chosen for yourself. నీవు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి మిగతా ఏవైతే నువ్వు ఎన్నుకొనిచున్నావో అవన్నీ బ్రద్దలైనటువంటి తొట్లే ఉన్నవి. எனவேதான் 19ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? And that is the reason why in verse 19 what does the Lord say? కావున 19వ వాక్యమందు ప్రభు ఏమి చెప్పెను? உன் தீமை உன்னை தண்டிக்கும். Thine own wickedness shall correct thee. నీ యొక్క శ్రమ నిన్ను శిక్షించును. வேற யாரும் தண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. நீ செய்கிறதான உன்னுடைய தீமையே உன்னை தண்டிக்கும். It is needless for anyone else to correct you, for the wickedness that you have done itself will correct you. మరి ఎవరు కూడా నిన్ను శిక్షించని అవసరం లేదు. నీవు చేసినటువంటి నీ యొక్క ద్రోహమే నిన్ను గద్దించును. பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது. The lust of money is the root of all evils. ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలమై ఉన్నది. கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு. Fear the Lord and depart from evil. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం నుండి నీవు తప్పించుకొనుము. யோவான் அப்போஸ்தலன் தன் நிருபத்தில் ஒரு வார்த்தை எழுதுகிறார். Apostle John in his epistles has mentioned a particular word. అపోస్తలుడైన యోహాను తన యొక్క పత్రికలో ఒక మాట వ్రాయిచున్నాడు. 3 யோவான் 11ஆம் வசனத்தில் 3 John verse 11. 3వ యోహాను 11వ వాక్యము, பிரியமானவனே, நீ தீமையை பின்பற்றாமல் நன்மையானதை பின்பற்று. நன்மை செய்கிறவன் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறான், தீமை செய்கிறவன் தேவனை காணவில்லை. Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. தீமை செய்கிறவன் தெய்வத்தை காணவே இல்லையா? He that doeth evil hath not seen God at all. కీడు చేయవాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. நன்மை தீமை என்னதென்று வரையறுக்கக்கூடியதான ஒரு மனசாட்சி தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். The Lord hath given unto us a consciousness with which we would be able to distinguish between good and evil. ఏది మంచిది ఏది కీడు అని చెప్పి వివేచించినటువంటి మనసాక్షిని దేవుడు నీకు ఇచ్చి ఉన్నారు. தீமை செய்கிறவன் தெய்வத்தை காணவில்லை. He that doeth evil hath not seen God. కీడు చేయవాడు దేవుని చూచి
చూచిన వాడు కాడు. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தெய்வத்தை தரிசிக்க முடியாது. Without holiness, no one shall see God. పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడు ప్రభువుని చూడడు. மூன்றாவது, தெய்வத்தை ஆராதிக்க தடையா இருக்கிற மூன்றாவது காரியம். What is the third thing that is a hindrance to worship God? దేవుని ఆరాధించుటకు అడ్డుగా ఉండినటువంటి మూడవ కార్యము 5వ వచనத்தில் வீம்புக்காரர் உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிலை நிற்க மாட்டார்கள். In verse 5 we read, the foolish shall not stand in thy sight. 5వ వాక్యమందు డాంబికులు నీ సన్నిధిని నిలువలేరు. இந்த வீம்பு பேசுதல், வீம்பான காரியங்கள். To speak foolish things is to execute foolishness. ఈ యొక్క డాంబికులు డంబముగా మాట్లాడువారు. வேதத்தை மொழிபெயர்த்தவர்கள் பல வார்த்தைகள் அதற்கு உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். They that have translated the holy scripture have used multiple words for this. ఈ యొక్క వాక్యములను అనువాదించినటువంటి వారు పలు మాటలు ఉపయోగించినారు. ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் அந்த வீம்புக்காரனுக்கு காட்டு மனுஷன், வைல்ட் மேன், காட்டு மனுஷன் எழுதுகிறார். And one version called this a foolish man as the wild man. ఒక వ్యక్తి యొక్క డాంబికుల గురించి వ్రాసినప్పుడు అడవి మనిషి అని వ్రాసెను. காட்டு மனுஷர்கள், They are wild. అడవి మనిషి. இரண்டாவது Secondly, రెండవదిగా பெருமைக்கார மனுஷர்கள், they are also proud people. గర్వము గలవారు. மூன்றாவது முட்டாள்கள், Thirdly, they are foolish. మూడవదిగా మూఢులైనారు. நான்காவது கொடூர மனுஷன், And fourthly, they are cruel. నాలుగవదిగా క్రూరమైన వ్యక్తులు. ஐந்தாவது மீறுகிறதான மனுஷன், Fifthly, they are transgressors. మూడవదిగా తిరుగుబాటు చేయవారు. அடுத்ததாக கர்வமுள்ள மனுஷன். Finally, they are haughty. ఐదవదిగా గర్వము గలవారు. தமிழ்ல ஷார்ட்டா வீம்புக்காரன் எழுதியாச்சு. And in Tamil, it is in short mentioned as foolish. ఇక్కడ క్లుప్తముగా డాంబికులని వ్రాయబడి ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த வீம்பு மேக்ஸிமம் பேச்சில் தான் இருக்கும். This foolishness will always, most times, maximum found in talks. ఈ యొక్క డంబము వారి యొక్క మాటలు ఎందే కనిపించున్నది. எனவேதான் வீம்பு பேசாதீங்கள் என்று And எழுதப்பட்டிருக்கிறது. that is the reason why it is mentioned here, speak not foolish things. అందుచేతనే డంబముగా మాట్లాడకూడదని వ్రాయబడి ఉన్నది. 75వ సంగీతం 4వ వచనం. Psalm 75 verse 4. 75వ కీర్తన 4వ వాక్యము. வீம்புக்காரரை நோக்கி வீம்பு பேசாதேங்கள் என்றும் துன்மார்க்கரை நோக்கி கொம்பை உயர்த்தாதிருங்கள் என்றும் சொன்னேன். I said unto the fools, deal not foolishly, and to the wicked, lift not up the horn. நியாயாதிபதிகள் 7:2. Judges 7:2. న్యాయాధిపతులు 7:2 వాక్యము. யோபு 11వ అధికారం 3వ వచనం. Job 13 verse 3. యోబు 11వ అధ్యాయం 3వ వాక్యము. யாக்கோபு 4వ అధికారం 16వ వచనం. James chapter 4 verse 16. యాకోబు 4వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము. இதெல்லாம் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட வேத வசனங்கள். Now all these are references that are connected to this. ఇవన్నీ ఆ యొక్క వాక్యములకు సంబంధించినటువంటి వేద వాక్యములు. கடைசி நாட்களில் வீம்புக்காரர்கள் எழும்புவார்களாம். In the last days, foolish will rise up. ఈ యొక్క అంత్య దినములందు ఈ యొక్క డాంబికులు లేచెదరు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. வீம்பாக பேசுதல், வீம்பாய் நடந்து கொள்ளுகிற மனுஷர்கள் தெய்வத்தை சரியாக ஆராதிக்க முடியாது. People that speak foolishness, that walk in foolishness, will not be able to worship God in the right manner. ఈ యొక్క డంబముగా మాట్లాడినటువంటి వారు, డంబముగా ప్రవర్తించినటువంటి వారు దేవుణ్ణి సరైన రీతిలో ఆరాధించలేరు. அவர்கள் தெய்வத்திற்கு முன்பாக நிலை நிற்க முடியாது. And they also shall not abide before God. వారు దేవుని ఎదుట నిలవలేరు. சில திருடர்கள் திருடும்படி போனார்களாம். Some thieves have gone to rob. కొంతమంది దొంగలు దొంగిలించుటకు వెళ్ళి ఉన్నారు. அவர்கள் எதிர்பார்த்தது போல அன்றைக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. And as they expected, nothing came on the way for them. వారు ఎదురు చూచినట్లుగా దినం ఏమీ కూడా వారికి దొరకలేదు. சோர்ந்து திரும்பி வருகிறார்கள். Therefore, having become tired, they were returning. వారు అలసిపోయి తిరిగి వచ్చుచున్నారు. அவருடைய கால்களே ஒரு பனைமரம் மாதிரி ஒரு சைஸ் ஏதோ காலில் தட்டுப்படுகிறது ரா காலத்துல. And as they were coming in the dark, so their feet struck upon something like a palm log. రాత్రి సమయం మందు వారు వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క కాళ్ళ ఏదో తాటి చెట్టు వల్ల ఏదో తగిలి ఉన్నది. கவனிக்கிறீங்களா? Are you listening? మీరు ఆలకించున్నారా? அப்ப முதலாவது வந்த திருட அந்த காலில் அதை ஏதோ தட்டுப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு பின்னால் இருக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குறான், பார்த்து வாங்க பனைமரம் விழுந்து கிடக்குன்னு சொன்னான். The first thief who walked ahead of all the rest warned them, there is something on the way, be careful. మొదటిగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి చెప్పుచున్నాడు, వెనుక వచ్చే వారికి ఇక్కడ తాటి చెట్టు పడిపోయినది, మీరు జాగ్రత్తగా రండి అని చెప్పాను. விழுந்து கிடக்கிறது பனைமரம் இல்ல, ஒரு சோம்பேறி படுத்து கிடக்கான். And what has fallen on the road was not a palm log, that actually was a lazy man lying on the road. అక్కడ పడిపోయినది ఒక తాటి చెట్టు కాదు, ఒక సోంబరి వాడు అక్కడ పండుకొని ఉన్నాడు. அவன் என்ன சொன்னான்? What did he say? అతడు ఏమి చెప్పాను? எந்த மரமாது
கையில காசு வச்சுட்டு படுத்து கிடக்கமான்னு சொன்னான். And that man, that one said, will at all a palm log have money in the hand to lie on the road? అతడు చెప్పినాడు, ఏ యొక్క తాటి చెట్టు అయినను చేతులు డబ్బులు ఉంచుకొని రోడ్లో పండుకొని ఉండేనని అడిగాను. இவங்க பாவம் திருடு கிடைக்காம வந்ததுக்கும் These thieves, ஆள் காசு வச்சு படுத்து கிடக்கிறதுக்கு லிங்க் ஆகி போச்சு. and these thieves already were returning in depression. They did not find anything, and the statement of that man now connected. వీరు అప్పటికే డబ్బులు లేకుండా వీరు తిరిగి వచ్చుచున్నారు. ఆ మాటలు విన్న వెంటనే వారి దగ్గర డబ్బులు లాక్కొని ఉన్నారు. ஒரே போராட்டம், கையில இருக்கிற காசை பிடுங்கிறதுக்கு சண்டை போட்டுட்டு கிடக்காரு. Now both of them are fighting. One want to take away the money, the other would not. ఆ యొక్క చేతిలో ఉండినటువంటి డబ్బులు లాక్కో నిమిత్తము అధికముగా వారు కలహించినారు. எப்படியో போராடி கடைசி எடுத்த 50 பைசா இருந்தாங்க. Somehow or the other, after much struggle, they got that money. And they found out that was only 59 paisa. వారు పోరాడే ఒక డబ్బులు తీసుకొని చూచినప్పుడు అది 50 పైసలే ఉన్నది. ఇదా వీంబు పేసేది. This is to talk foolish things. ఇదే డంబముగా మాట్లాడుట ఉన్నది. தேவையில்லாததை பேசிட்டு இருப்பார். To speak unwanted things. అనవసరముగా మాట్లాడుదురు. தேவ பிள்ளையே வீம்பு பேசாதிருங்கள். Child of God, speak not redundant things. దేవుని యొక్క బిడ్డను డంబముగా మాట్లాడకము. கொம்பை உயர்த்தாதே. Lift not also your horn up. నీ యొక్క కొమ్మును పైకెత్తకము. நீ வீம்பு பேசி கொம்பை உயர்த்துவாயானால் இந்த தெய்வத்துக்கு முன்னால் நீ நிற்க முடியாது. When you speak foolish things and lift up your horn, then you shall not stand before this God. నువ్వు పొగరుగా మాట్లాడుచు నీ యొక్క కొమ్మును ఎత్తినట్లయితే ఇక దేవుని ఎదుట నీవు నిలవలేవు. காலையிலே நான் ஆயத்தமாகி தான் கூட்டத்துக்கு வருகிறேன். I will prepare myself and then come to the meeting in the morning. ఉదయమున నేను సిద్ధపడే ఆరాధనకు వచ్చుచున్నాను. என்ன ஆயத்தம்? What is the preparedness? ఏ యొక్క సిద్ధపాటు? வீம்பான காரியங்களை நான் பேசுகிறேனா? Do I speak foolish things? నేను డంబముగా మాట్లాడుచున్నానా? அதை ஆராய்ந்து பார்த்து சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். You have to examine that for yourself and correct that. నిన్ను పరిశీలించుకొని సరి చేసుకొనవలెను. அடுத்ததாக Next, తరువాత 5వ వచనத்திலே in verse 5, 5వ వాక్యమందు அக்கிரமக்காரர் யாவரையும் வெறுக்கிறீர். and the Lord hatest all workers of iniquity. పాపము చేయు వారందరూ నీకు అసహ్యులు. இது 4வது விஷயம். This is the fourth matter. ఇది 4వ విషయము. அக்கிரமம் இருந்தால் சரியாக தெய்வத்தை ஆராதிக்க முடியாது. If there is iniquity, one cannot worship God properly. ఈ యొక్క పాపము అక్రమము ఉండినట్లయితే దేవుని సరైన రీతిలో ఆరాధించలేము. கிரமத்திற்கு மாறான பதம்தான் அக்கிரமம். To be improper is called as iniquity. ఈ యొక్క క్రమమునకు వ్యతిరేకమైనటువంటి పదమే అక్రమమై ఉన్నది. நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ கிரமக்கேடுகள் இருக்கிறது. In our life there are lots of impropriety. మన యొక్క జీవితమునందు క్రమరహితమైన ఎన్నో కార్యములు కలవు. ஆராதனைக்கு வரும்போது பைபிள் எடுத்துக்கிட்டு வரணும், அது ஒரு கிரமம். When we come to worship the Lord, we need to bring Bible in our hand, and that is a norm. ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు మనం బైబిల్ తీసుకొని వచ్చుచున్నాం, అది క్రమమై ఉన్నది. சில பைபிளே தொடர்றது கிடையாது. Some do not even touch Bible at all. కొందరు బైబిలే ముట్టుట లేదు. ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகள் எல்லாம் கை தூக்குங்க. All the Sunday school children, lift up your hands please. సబ్బాతు పాఠశాల యొక్క పిల్లలందరూ చేతులు పైకెత్తండి. எல்லா குட்டீஸ் ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகள் கை தூக்குங்க. All Sunday school children, lift up your hand. సబ్బాతు పాఠశాల చిన్న పిల్లలందరూ చేతులు పైకెత్తండి. பைபிள் இல்லாம வந்தவங்களை எழுப்பி விடுங்க. If there is any யாராவது பக்கத்துல பேரண்ட்ஸ் நீங்க பாருங்க, அவங்க யாராவது பைபிள் இல்லாம இருந்தாலும் எழுப்பி விட்டுருங்க. any child without Bible, please stand up. బైబిల్ లేకుండా ఉండినటువంటి పిల్లలని నిలవబెట్టుడి. ஒன்னு எழுந்துருங்க. இன்னைக்கு யாருக்கும் ஒன்னும் திட்டெல்லாம் கிடைக்காது, உங்களை செக் பண்ணதுதான். Please 1 stand up. 2 Don't 3. worry. சரி, பைபிள் வச்சிட்டு வந்திருக்கேன்றவங்கலாம் கை எழுந்திருங்க. And all those children with the Bible, எழுந்திருங்க, stand up. எழுந்திருங்க. Stand up. All Bible, children Bible with the take Bible, stand up. బైబిల్ తెచ్చినటువంటి వారందరూ లేచి నిలవబడుడి. சண்டே கிளாஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் பைபிள் எடுத்துட்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற பைபிளை உயர்த்தி காட்டுங்க. Lift up your Bibles also. Amen. మీ యొక్క బైబిల్ పైకెత్తండి. வெட்கப்படாதீங்க, பிள்ளைகள் எழும்புங்க. Be not ashamed, stand up children. ஏன்னா ஃபாஸ்டிங் பிரேயர்ல எதுக்காக நாங்க ஜெபிச்சிருக்கோம்? Because in the fasting prayer we have prayed for this. ఎందుకనగా ఉపవాస ప్రార్థనలో దీని కొరకు ప్రార్థించినాము. எங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் வேத புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டு வரணும். All these children will have to நில்லுங்க. will have to have Bibles as they come to the church. Please stand up. పిల్లలందరూ పరిశుద్ధ గ్రంథం తీసుకొని రావాలెను. உங்க பைபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் கடைசி பேஜ் எல்லாம் இருக்கா? Do you have the first and the last pages of your Bible? మీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొదటి పేజీ చివరి పేజీ ఉన్నదా? பேனால எடுத்து கிறுக்குறீங்களா? Do you scratch in your Bible? మీరు పెన్నుతో గీయించున్నారా? வேதத்தை நேசிக்க வேண்டும். You need to love the Bible. మీరు బైబిల్ ప్రేమించవలెను. சரி, நன்றி. கீழே உட்கார். Please sit down. Thank you. దయచేసి కూర్చోండి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இது ஒரு கிரமம்.
This is our ordinance. ఇది ఒక క్రమం అయి ఉన్నది. சின்ன சின்ன கிரமங்கள் தான். These are all little requirements. ఈ చిన్న చిన్న కార్యములే. ஆனால் క్రమకేடுகள் உண்டாகும் பொழுது, But when there is inappropriateness, ఈ యొక్క క్రమరహితమైన కార్యములు జరిగినప్పుడు தேவன் அவர்களை வெறுக்கிறார். the Lord then hate them. దేవుడు మనల్ని ద్వేషించున్నారు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. எனவேதான் அக்கிரமக்காரர்களே என்னை விட்டு அகன்று போங்கன்னு சொல்றாரு. And that is the reason why it is also said that ye that people of iniquity go off of me. అందుచేతనే అతిక్రమము చేయవాలారా నా యొద్ద నుండి తొలగిపోండి అని చెప్పెను. இந்த வார்த்தை முதல் சொன்னது சங்கீதக்காரன். Now this word was first mentioned by the psalmist. ఈ యొక్క మాట మొదటిగా చెప్పినది కీర్తనకర్త. 6వ సంగీతం 8వ వచనం. In Psalm 6 verse 8. 6వ కీర్తన 8వ వాక్యము. அக்கிரமக்காரரே நீங்கள் எல்லாரும் என்னை விட்டு அகன்று போங்கள். கர்த்தர் என் அழுகையின் சத்தத்தை கேட்டார். Depart from me, all ye workers of iniquity, for the Lord hath heard the voice of my weeping. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அக்கிரமக்காரர்களே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள். Depart from me, all ye workers of iniquity. పాపము చేయవాలారా మీరందరూ నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవుడి. வேதம் சிலரை அக்கிரமக்காரர்கள் என்று சொல்லுகிறது. Bible calls some as people of iniquity. వాక్యము కొందరిని అతిక్రమము చేయవారని చెప్పుచున్నది. மத்தேயு சுவிசேஷம் 7వ அதிகாரம் 23వ வசனத்தில், In Matthew's Gospel chapter 7 verse 23, మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 23వ వాక్యమందు, பிதாவின் சித்தத்தை செய்யாதவர்களை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், அக்கிரமக்காரர்களே என்று சொல்லுகிறார். unto everyone that hath not done the will of the Father, Lord Jesus called them as people of iniquity. తండ్రి యొక్క చిత్తము చేయని వారిని యేసుక్రీస్తు చూచి చెప్పుచున్నారు, అక్రమము చేయవారలారా. பிதாவின் மனதை அறிந்து செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள்தான் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகிறார்கள். Blessed are they that have known the mind of God and have worked accordingly, such will go to the presence of God. దేవుని యొక్క మనస్సు ఎరిగి ఎవరైతే చేయుచున్నారో వారి ధన్యులైనారు, వారి దేవుని సన్నిధానమునకు వెళ్ళుచున్నారు. ஆண்டவருக்குள் வந்த பிற்பாடு முழுக்க முழுக்க தேவ சித்தம் செய்ய பழக வேண்டும். After coming into the Lord, we will have to exercise ourselves to do the perfect will of God. మీరు దేవునిలోనికి వచ్చిన పిమ్మట మీరు పూర్తిగా దేవుని యొక్క చిత్తము చేయుటకు అభ్యాసం చేసుకొనవలెను. தெய்வத்தை நீ அறிந்த பிற்பாடு, தெய்வத்திற்குள் வந்த பிற்பாடு உன்னுடைய மனதும் மாம்சமும் விரும்பினது போல் நடப்பாயானால் வேதம் உன்னை அக்கிரமக்காரன் என்று சொல்லுகிறது. After having known the Lord and after having come into the Lord, if you go on to do that which your mind desired and flesh wanted, then the Bible calls you as a person of iniquity. నీవు దేవుణ్ణి తెలుసుకొని దేవునిలోనికి వచ్చిన పిమ్మట నీ యొక్క శరీరము మనస్సు కోరినట్లుగా నువ్వు చేసినట్లయితే వారిని చూచే ప్రభు అక్రమము చేయవారని చెప్పుచున్నారు. அடுத்ததாக இடுக்கமான வாசலுக்குள் பிரவேசியாதவர்களே வேதம் அக்கிரமக்காரர்கள் என்று சொல்லுகிறது. And also subsequent the Bible calls them that refuse to enter through the narrow path as people of iniquity. తరువాత ఇరుకు మార్గమున ప్రవేశించలేనటువంటి వారిని చూచి వాక్యము అక్రమము చేయవారని చెప్పెను. லூகாஸ் விசேஷம் 13వ அதிகாரத்தில், Luke's Gospel chapter 13, లూకాసు వార్త 13వ అధ్యాయము 24 இருந்து 27 மட்டும் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். read for yourself from verses 24 through 27. 24 నుండి 27 వరకు చదువుకొనుడి. இடுக்கமான வாசல் வழியாக உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள். Therefore strive to enter in at the straight gate. ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశింప పోరాడుడి. அதில் பிரவேசிக்காமல் போனால் ஆண்டவர் சொல்லுவார், நான் உங்களை அறியேன். If you fail to enter through that, then the Lord will say, I know you not. దానిలో ప్రవేశించలేకుండా పోయినట్లయితే ప్రభు చెప్పును, నేను మిమ్మును ఎరుగను. அக்கிரமக்காரராகி நீங்கள் எல்லாரும் என்னை விட்டு அகன்று போங்கள். Depart from me, all ye workers of iniquity. అక్రమం చేయి మీరందరూ నా యొద్ద నుండి తొలగిపోండి. எனவே அக்கிரமத்தோடு ஆசரிக்கிறதான காரியங்களை தேவன் விரும்புவதே இல்லை. Therefore the Lord does not like at all worship with iniquity. అక్రమముతో ఆరాధించినటువంటి కార్యములు దేవుడు ఇష్టపడటలేరు. இந்த வார்த்தையை ஆவியானவர் போதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்குள் இருக்கிற கிரமக்கேடுகளை ஆண்டவர் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறார். Even as the Spirit of God is speaking these words to us, the Lord himself is bringing to light those inappropriate things of our life. ఈ యొక్క వాక్యమును దేవుని యొక్క ఆత్మ మనకు బోధించుచుండినప్పుడు మనలో ఉండినటువంటి క్రమము లేనటువంటి కార్యములు ఆత్మ దేవుడు మనకు చూపించున్నారు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய அக்கிரமங்களை போக்கும்படி பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய முதற் பேரான குமாரனியை பலியாக கொடுத்தார். In order to remove all our iniquity, God the Father has given his only begotten as a sacrifice. మన యొక్క అక్రమములు తొలగించే నిమిత్తము తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు
తన యొక్క అద్వితీయ కుమారుడైనటువంటి కుమారుని పంపించినారు. దైవத்தை ఆరాధిக்க நீ உன்னை ஆயத்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். Therefore you will have to prepare yourself to worship God. దేవుని ఆరాధించుటకు నిన్ను సిద్ధపరచుకొనవలెను. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான கிரமக்கேடுகளை அக்கிரமங்களை கண்டுபிடித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடுங்கள். Let us discover all the disorderliness that are found in our life, repent for it and leave them once and for all. మన యొక్క జీవితంలో ఉండిన అక్రమమైన కార్యములను మనం తెలుసుకొని వాటిని మనం విడిచిపెట్టదము. இவைகள் நீங்கினால் நீக்கப்பட்டு ஆராதித்தால் எவ்வளவு மகிமையாக அது இருக்கும். How glorious it shall be when we worship God after being removed from all these things. ఇవి తొలగించబడి మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించినట్లయితే ఎంత మహిమగా ఉండును. ஐந்தாவது விஷயம், Fifth matter. ఐదో విషయము 6ஆம் வசனத்திலே பொய்யை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And in verse 6 we read about lying or leasing. ఆరో వాక్యమందు అబద్ధం గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. பொய் பேசுகிறவர்களை அழிப்பீர். And thou shalt destroy them that speak leasing. అబద్ధం ఆడువాని నీవు నశింపచేయుదువు. தெய்வத்தை சரியா ஆராதிப்பதற்கு தடையா இருக்கிற ஒரு மேட்டர் தான் பொய் பேசுறது. One of the matter that hinders us from worshiping Lord in the right manner is lying. దేవుణ్ణి సరైన రీతిలో ఆరాధించకుండానట్లు అడ్డపర్చినటువంటి కార్యమే అబద్ధమైనది. விளையாட்டுக்கு கூட பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We are taught even for the sake of fun we must not lie. మనం ఆడుకుంటూ కూడా అబద్ధం చెప్పకూడదని చెప్పబడుచున్నది. நல்ல ஆயத்தமாகி வர வேண்டும். பொய் இருக்கா வாழ்க்கையில, பொய் பேசி இருக்கிறாமா என்று நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். With much preparation we will have to come to worship the Lord. We need to examine as to whether at all we have spoken lie or is a lie in our life. మనం బాగా సిద్ధపడి రావాలను, మనం అబద్ధము చెప్పి ఉన్నామని చెప్పి పరిశీలించుకొని రావాలను. லேவியராகமம் 19ஆம் அதிகாரத்திலே In the book of Leviticus chapter 19, లేవియా కాండము 19వ అధ్యాయము, அந்த பொய் எதோடு சேர்ந்து வருகிறது பாருங்கள். with what the lie is connected. ఈ యొక్క అబద్ధము దేనితో కలిసి వచ్చుచున్నదో చూడుడి. 19ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். 11th chapter 19 verse 11. 19వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము, நீங்கள் களவு செய்யாமலும் வஞ்சனை பண்ணாமலும் ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள். Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. களவு செய்யாதே, Not steal not, దొంగిలింపకూడదు, வஞ்சனை பண்ணாதே, deal not falsely, బొంకకూడదు, ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாமல் இருப்பீர்கள். and lie not one to another. ఒకనితో ఒకడు అబద్ధం ఆడకూడదు. 12ஆம் வசனம், பொய்யான இடுகிறதினால் உங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்குகிறீர்கள். When one swear the name of the Lord falsely, then he brings profanity to the name of God. అబద్ధ ప్రమాణము చేయుటను బట్టి దేవుని యొక్క నామమును అపవిత్రపరుచున్నారు. பொய்யர் அனைவருக்கும் இரண்டாம் மரணமாம். All liars will take part in the second death, అబద్ధికులందరికీ రెండవ మరణము, அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிறதான கடல். which is fire and the lake of brimstone. అగ్ని గంధకము మండుచున్నటువంటిది. சில ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லுகிறார்கள். Some speak lie one to another. కొందరు ఒకరితో ఒకరు అబద్ధం చెప్పుచున్నారు. அனனியா சப்பிராள் பரிசுத்தவான்களிடத்தில் பொய் சொன்னார்கள். Ananias and Sapphira have spoken liar to the saints of God. అననీయ సప్పిర పరిశుద్ధుల యొద్ద అబద్ధం చెప్పెను. பரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் பொய் சொன்னார்கள். And they have lied to the Holy Spirit of God. పరిశుద్ధాత్మ యొద్ద అబద్ధం ఆడిరి. 78ஆம் சங்கீதம் 36ஆம் வசனம், தேவனிடத்தில் பொய் சொன்னார்கள் என்று படிக்கிறோம். And in Psalm 78 verse 36 we read they have lied with God. 78వ కీర్తన 36వ వాక్యం అంతవరకు దేవుని యొద్ద అబద్ధం ఆడిరి. 78:36. ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள் வாயினால் அவருக்கு இச்சகம் பேசி தங்கள் நாவினால் அவரிடத்தில் பொய் சொன்னார்கள். They did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues. அவர்கள் நாவினால் அவரிடத்திலே பொய் சொன்னார்கள். And with their tongues they lied unto God. 37వ వాక్యము, తమ నాలుకతో ఆయన యొద్ద బొంకి ఉన్నారు. அவனவன் பொய்யை கலந்து பிறனோடு உண்மையை பேச கடவன். Each one will have to remove lie and speak truth with one another. ప్రతి ఒక్కడు అబద్ధమును విసర్జించి ఒకరితో ఒకరు వారి నిజమును మాట్లాడవలెను. பிசாசுதான் பொய்யன், அவன்தான் பொய்க்கு பிதா. Devil is the liar and father of all lies. అపవాది అబద్ధికుడు, అబద్ధములకు జనకుడై ఉన్నాడు. தெய்வத்தை ஆராதிக்க வருவதற்கு முன்பாக நம்முடைய ஜீவியத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து பொய்யில்லாத இடத்துக்கு வர வேண்டும். Therefore we come to worship the Lord, we will need to first examine our life
come to a place where there is no lie at all in us. దేవుని ఆరాధించుటకు వచ్చుటకు ముందు మన యొక్క జీవితమును మనం పరిశీలించుకొని అబద్ధమును తొలగించుకొని రావలెను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இதுல ஆறாவது விஷயம் என்ன? What is the sixth matter in this? దీనిలో ఆరో విషయం ఏమిటి? இரத்த பிரியனாய் அல்லது கொடூர மனுஷனாய் இருக்க கூடாது. They also must not be bloodthirsty or cruel. నరహత్యను జరిగించేవారుగా ఉండకూడదు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஆயத்தமாகி நான் உமக்கு முன்பாக வந்து நிற்பேன். I will be prepared. Direct my attention and come and stand before you. నేను సిద్ధపడి నేను వచ్చి మీ ఎదుట నిలవబడదును. இரத்த பிரியனை கர்த்தர் வெறுக்கிறார். The Lord abhors he that is bloody. నరహత్యను జరిగించేవారు దేవునికి అసహ్యులు. 55 சங்கீதம் 23 வசனம். In Psalm 55 verse 23. 55వ కీర్తన 23వ వాక్యమందు தேவனே நீர் அவர்களை அழிவின் குழியில் இறங்க பண்ணுவீர். இரத்த பிரியனும் சூதுள்ள மனுஷரும் தங்கள் ஆயுசின் நாட்களில் பாதி வரையிலாகிலும் பிழைத்திருக்க மாட்டார்கள். அவங்க பாதி கூட போகிறது இல்லையா? Such do not even cross half of the life. వారు సగము కాలమైనను బ్రతుకుటలేరు. இந்த ఆరాధனைக்கு யாராவது ஒருத்தர் இரத்த பிரியனாக கொலைவெறி பிடித்த மனுஷனாக நீ வந்திருக்கிறாயா? Is there anyone that is seated here with a bloodthirst or with a vengeance to murder? ఈ యొక్క ఆరాధన యందు ఎవరైనాను రక్తపరాధులుగాను నరహత్య చేయవారుగా వచ్చి ఉన్నారా? ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார் யாருக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுத்தார். When Lord Jesus was teaching, he also taught unto whom we shall be fearful. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎవరికి భయపడవాలని చెప్పి ఉన్నారు. இந்த శరీరத்தை மாத்திரம் கொல்லுகிறவர்களுக்கு பயப்படாதே. Be not afraid unto him that only killeth the body. ఈ యొక్క శరీరమును మాత్రము చంపనటువంటి వారికి భయపడకూడదు. இந்த శరీరத்தை கொன்று பிற்பாடு அவனை நரகத்திற்கு அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்க அர்த்தம். நீ ஒரு ஆளை கொலை செய்தால் நிச்சயமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது உனக்கு நரகத்தின் அழிவு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. That means if you kill someone, that actually means that assuredly hell is reserved for you. ఒక వ్యక్తిని నువ్వు హత్య చేసినట్లయితే నిశ్చయంగా నీకు నరకము ఉంచబడి ఉన్నది. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. சவுல் ராஜா ஒரு இரத்த பிரியனான மனுஷன். King Saul was a man after blood. ఈ యొక్క సౌలు రాజు నరహత్య చేయనటువంటి మనుషుడు. அவன் கிபிయోனியரை கொன்று போட்டான். And he killed Gibeonites. అతడు గిబియోనీయులను చంపి ఉన్నాడు. எத்தனையோ ஆசாரியர்களை கொன்று போட்டான். He also killed many priests. ఎంతో మంది యాజకులను చంపి ఉన్నాడు. அவனுடைய முடிவு பரிதாபமான முடிவாக இருந்தது. Therefore his end was the most miserable one. అతని యొక్క అంతము సంతాపముగా ఉండెను. தேவன் இதை அருவருக்கிறார். அவரை ஆராதிக்க வருகிறவர்களுக்கு இந்த காரியமே இருக்க கூடாது. Anyone that come to worship him must not have any of these things, because God hates all these things. ఆయన ఆరాధించుటకు వచ్చినటువంటి వారికి ఒక విషయమే ఉండకూడదు. ఇది దేవునికి హేయమైనది. பெங்களூர்ல ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் சொல்லுவார்கள். In Bangalore they normally say about an interesting event. ఈ యొక్క బెంగళూరులో ఒక విషయం చెప్పెదరు. பாஸ்டர் செல்வம் ராபோஜன ஆராதனை ஏதோ ஒரு பாஸ்டர் ராபோஜன ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருந்தார். A particular pastor was conducting கேசி வகீஸ் நினைக்கிறேன். It was Pastor K.C. Verghese. He was conducting Lord's table. నేను అనుకొనిచున్నాను పాస్టర్ కేసీ వర్గీస్ గారు ప్రభు బల్ల ఆరాధన జరిపించుండిరి. పాస్టర్ సెల్వం ఒక చిన్న బ్రదర్ మారి. And Pastor Selvam at that time was like a younger brother. పాస్టర్ సెల్వం గారు అప్పుడు ఒక చిన్న బ్రదర్ గా ఉండిరి. எல்லாரும் ஆராதனைக்கு ராபோஜன எடுக்க உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள். And all of them were seated in row to partake in the Lord's table. అందరూ ప్రభు బల్లలో పాలు పొందుట కూర్చుని ఉన్నారు. நினைவு சரியா இருக்குமானால் இவர்தான் பைபிள் வாசிக்கிறார். ராபோஜனுக்கு மேல பைபிள் வாசிப்பாங்களே, வாசிட்டே இருந்தவரே திடீர்னு விட்டுட்டு வழி பந்தியில போய் ஒரு ஆளை பிடிச்சு எழுப்பி நிறுத்தி விட்டாரு. If my memory is right, it was Pastor Selvam was reading the scripture and suddenly stopped halfway, went into the crowd and pulled one man off the row. అక్క ప్రభు బల్లకు ముందు చదివినటువంటి వాక్యం పాస్టర్ సెల్వం గారు చదువుచుండిరి. చదివినటువంటి వ్యక్తి ఆ యొక్క బైబిల్ అక్కడ ఉంచి వెళ్ళి ఒక వ్యక్తిని లేపినారు. அவர் மனைவி அடிச்சிட்டு ராபோஜன் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார். And this man had been seated in the row after having beaten his wife. ఆ యొక్క వ్యక్తి భార్యను కొట్టి వచ్చి ప్రభు బల్లలో కూర్చుని ఉన్నాడు. సభకి ఒక పెద్ద భయం ఉండాయితు. And as a result of that there was a great fear in the church సంఘములో then. గొప్ప భయం కలిగి ఉన్నది. దైవத்தை ఆరాధింపதற்கு இந்த சுபாவம் சரி வராது. Therefore to worship God these characters are not appropriate. దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు యొక్క స్వభావం సరికాదు. நீ சாந்தமுள்ளவர் தெய்வத்தை ஆராதிக்க போகிறாய். You are going to worship a meek God. నీవు సాత్వికము గల దేవుని ఆరాధించబోచున్నావు. உன்னுடைய வீடுகளிலே நீ ஒரு கொடூரமான மனுஷனாய் நடந்து விட்டு
வேத புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி ஆராதிக்க வருவாய்? After having conducted yourself as a cruel man in your home, how shall it then be possible for you to lift up the holy scripture, come to the house of God to worship God? మీ యొక్క ఇంట్లో మీరు క్రూరమైనటువంటి వ్యక్తిగా ప్రవర్తించి పరిశుద్ధ గ్రంథమును తీసుకొని ఎలాగున ఆరాధించడానికి మీరు இந்த వచ్చెదరు? சுபாவத்தை கர்த்தராகிய தேவன் அருவருக்கிறார். For Lord God abhors these qualities. ఈ యొక్క స్వభావమును ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు ద్వేషించున్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. கடைசியாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Finally, what is meant there? చివరిగా ఏమి చెప్పబడి ఉన్నది? சூதுகள் காணப்படக்கூடாது. Deceitfulness must not be found. ఇక్కడ కపటము కనిపించకూడదు. அல்லது வஞ்சிக்கிற ஏமாற்றுகிற காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது. In other words, deceptions and cheatings must not be found. ఈ యొక్క కపటముగా మోసగించినటువంటి కార్యములు ఉండకూడదు. நீ யாராவது வஞ்சித்து விட்டு ஏமாற்றி விட்டு ஆராதிக்க வராதே. After deceiving someone, you better not come here to worship. ఎవరినైనా మోసగించి ఆరాధనకు రాకూడదు. இந்த வசனங்கள் நேரடியாகவே உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. Now these are words given to you in a direct manner. ఈ యొక్క వాక్యములు తిన్నగా మీకు ఇవ్వబడుచున్నవి. இந்த வஞ்சிக்கிறதுன்னு சொல்லுகிறது சாத்தானுடைய சுபாவம். To deceive someone is the character or the nature of devil. ఇతరులను మోసగించడం చెప్పున్నది అపవాది యొక్క స్వభావము. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். We can read about that in the book of Genesis chapter 3 verse 13. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. அதான் தந்திரம், அதான் வஞ்சிக்கிறதான பகுதி. And that is to be cunning and deceive. అదే మోసపుచ్చినటువంటి తంత్రమై ఉన్నది. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தெய்வத்தின் கண்களுக்கு முன்பாக வஞ்சகம், சூதுகள் இதெல்லாம் வேண்டாம். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தேவன் அருவருக்கிறார். Before the eyes of God, let there not be any deception, deceitfulness, for God abhors all these things. దేవుని యొక్క కన్నుల ఎదుట ఇక కపటము మోసగించుట ఇటువంటి కార్యములు ఉండకూడదు. ప్రభు వీటిని ద్వేషించున్నారు. உங்களுக்கு இந்த கதை தெரியும் தானே? Do you not know the story? మీకు ఈ యొక్క కథ తెలియను? ஒரு முதலையும் குரங்கும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டா பழகிட்டு இருந்தாங்க. Once upon a time, a crocodile and a monkey were good friends. ఒక మొసలి ఒక కోతి వారిద్దరు స్నేహితులుగా ఉండిరి. அப்போ முதலை வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு குரங்க கூப்பிட்டுச்சான். One day, a crocodile invited monkey to come to her home. ఒక దినమున మొసలి యొక్క కోతిని తన ఇంటికి పిలిచిన్నది. இப்போ குரங்கு ஏறி முதல்ல மேல உட்கார்ந்துச்சு. Now the monkey sat upon the back of the crocodile. ఆ యొక్క కోతి ఎక్కి ముసలి యొక్క వీపు పైన కూర్చొని ఉన్నది. ரெண்டு பேரும் ரிவர் வழியில பேசிட்டே போறாங்க. Now the crocodile is swimming and they were all engaged in a conversation. ఇద్దరు మాట్లాడుచే ఒక నదిలో వెళ్ళుచున్నారు. திடீர்னு முதல்ல கேட்டுச்சா, சொல்லுச்சா, When they were halfway through, then the crocodile asked a question. అకస్మాత్తుగా మొసలి చెప్పి ఉన్నది, நான் உன்னை ஈரலை இன்னைக்கு சாப்பிட போறேன், என் வீட்டாருக்கு கொடுக்க போறேன். I desire to eat of your liver. Not only me, I also would like to share that with my family members. నేడు నీ యొక్క కార్యమును నేను తినబోచున్నాను, నా ఇంటి వారికి ఇవ్వబోచున్నాను. இந்த குரங்குக்கு என்ன செய்யுதுன்னு தெரியல. Now the monkey did not know what to ఈ యొక్క do. కోతికి ఏం చేయవల్లో తెలియలేదు. இவன் நம்மளை வஞ்சித்துட்டானே. The crocodile has deceived me. ఈ యొక్క మొసలి నన్ను మోసగించినది. உடனே அது சுதாரிச்சிட்டு என்ன சொல்லுச்சா, Immediately the monkey managed to understand, and then he had a word to say. వెంటనే యొక్క కోతి సర్దుకొని ఏమి చెప్పి ఉన్నది, அண்ணே நீங்க முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்குமே, ஈரலை நான் காய போட்டு வந்திருக்கேன், சரி வாங்க ரிட்டர்ன் போய் எடுத்துட்டு வந்துருவோம். Brother, how good it must have been had only you told me. See, I have put my liver to dry up. No problem, let us go back, I will collect that back and come with you. ఆ యొక్క కోతి చెప్పి ఉన్నది, అన్నా నువ్వు నాకు ముందుగానే చెప్పి ఉండవచ్చును కదా, నేను యొక్క కాలేయమును నేను ఆరబెట్టి వచ్చినాను, నువ్వు మరలా వెళ్ళేదమో తిరిగి వచ్చేదమని చెప్పాను. குரங்கு கரைக்கு வந்ததுன்னு தப்பி மறைத்து ஏறி ஓடி போயிடுச்சு. After reaching the shore, monkey climbed up to the tree to escape. ఆ యొక్క ఒడ్డునకు వచ్చిన వెంటనే కోతి ఎగిరి చెట్టు పైన కూర్చున్నది. எப்படியாவது பழி வாங்கணும். Somehow or the other, I will have to take vengeance. ఎలాగైనా పగ తీర్చుకొనవలెను. இந்த குரங்கு நல்ல மாம்பழம் சாப்பிடும். Now this monkey will eat good mangoes. ఈ యొక్క కోతి మంచి మామిడి పండు తినును. அடுத்த நாள் இது வழக்கமா போற மான் தோப்புக்குள்ள போய் படுத்துக்கிட்டு முழுவதும் மாம்பழம் அப்படியே இருக்கு, உள்ள crocodile படுத்திருக்கு. Next day monkey entered into this mango grove which had full of mangoes, and it was lying underneath a heap of mangoes. తర్వాత దినమున యొక్క మామిడి పండ్లు ఉండినటువంటి స్థలంకి వెళ్లి కోతి అక్కడ పండుకొని ఉన్నది. எப்படியா அங்கேயும் தப்பி வந்துச்சு, கதையை நிறுத்துகிறேன். Somehow it escaped. I stop with the story.
ఎలాగునో తప్పించుకొని వచ్చినది కథ இது నిలిపించున్నాను. போல ரொம்ப க்ளோஸா பழகி வஞ்சிக்கிறவர்கள் பெருகிட்டே இருக்கிறாங்க. In this manner, there are people that apparently get very close, but with a mind to deceive. ఈ రీతిగా మిక్కిలి సన్నిహితముగా ఉండి మోసగించినటువంటి వారు అధికమగుచున్నారు. மற்றவர்களையோ குடும்பத்தாரையோ நண்பர்களையோ நீ வஞ்சகத்தை பண்ணிட்டு தெய்வத்தை ஆராதிக்காது, சரியே வராது. After deceiving your family members or friends or others, you cannot come to worship God. Even if you do so, it will not be accepted. నీవు ఇతరులను నీ యొక్క కుటుంబస్తులను నీ యొక్క స్నేహితులను నీవు మోసగించి దేవుని ఆరాధించినట్లయితే అది సరికాదు. யாராவது சொத்துக்கித்து பிரிச்சு கொடுக்கணும்னா சரியா கொடுத்துருங்க, If any one of you will have to distribute the property, please distribute righteously. ஒருத்தர் ஏமாத்தி வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த வசனத்துக்கு முன்னால நீ நிக்கணும். If any one of you have deceived anybody, you need to stand before the scripture. మీరు మీ యొక్క ఆస్తిని పంచి ఇవ్వవలసి ఉండినట్లయితే అది సరిగా పంచి ఇవ్వడి లేనట్లయితే ఒక వాక్యం ఎదుట మీ నిలువవలెను. உன்னுடைய சகோதரனை வஞ்சித்து விட்டு உனக்கு என்ன ஆராதனைங்க? After deceiving your own brother, what is the need for you to worship here? నీ యొక్క సొంత సహోదరుని మోసగించి నీకు ఇక్కడ ఏమి ఆరాధన? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. சகோதரனை வஞ்சிக்க கூடாதுன்னு எங்க வசனம் இருக்கு? யாராவது வாசிங்க பார்க்கலாம். Can anyone read that you may not deceive your brother? మీ యొక్క సహోదరుని మోసగించకూడదని ఎక్కడ వాక్యం అనేది ఎవరైనా చెప్పారు? முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 4:6. 1 Thessalonians chapter 4 verse 6. మొదటి దశలోనికే 4:6 వాక్యము. இந்த விஷயத்தில் ஒருவன் மீறாமலும் தன் சகோதரனை வஞ்சியாமலும் இருக்க வேண்டும். சகோதரனை வஞ்சிக்க கூடாது. Must not deceive your brother. మీ యొక్క సహోదరుని మీరు మోసగించకూడదు. தன்னைத்தானே வஞ்சிக்கிறதை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கு. Also it is mentioned that you must not deceive yourself. తన్ను తానే మోసపరచుకోవటం గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. கலாத்தியர் 1 கொரிந்தியர் 3:18. 1 Corinthians 3:18. మొదటి కొరింథీ 3:18 వాక్యము. ஒருவனும் தன்னை தானே வஞ்சியாதிருப்பானாக. தன்னைத்தானே வஞ்சிக்க கூடாது. No man deceive himself. తన్ను తానే మోసపరచుకొనకూడదు. மூன்றாவது தெய்வத்தை வஞ்சிப்பது. And thirdly, to deceive God. మూడవదిగా దేవుణ్ణి మోసగించుట. மல்கியா 3:8. Malachi chapter 3 verse 8. మలాకి 3:8 వాక్యము. நீங்கள் மனுஷன் தேவனை வஞ்சிக்கலாமா? Can man deceive God? అయితే దేవుని యొద్ద మీరు దొంగిలవచ్చునా? நீங்களோ என்னை வஞ்சித்தீர்கள். But you have deceived me. అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలించితిరి. எதனாலே மை வஞ்சித்தோம்? How did we deceive you, God? దేని విషయంలో నీ యొద్ద దొంగిలించితిమి? தசம பாகத்திலும் காணிக்கையிலும் தானே. In your tithes and offerings. 10వ భాగమును ప్రతిష్ఠార్పణములు ఇయ్యక. 9 அது சாபத்துக்கு ஏதுவாக மாறுகிறது. In verse 9 we read that turns out to be the curse. అది శాపగ్రస్తముగా మారుచున్నది. நாம் யாருமே வஞ்சிக்க கூடாது. Therefore none of us should deceive. మనం ఎవరిని కూడా మోసగించకూడదు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய ஜீவியத்துல தெய்வத்தை ஆராதிக்க தடுக்கிற விஷயங்களாக இருக்கிறது. Therefore these are the things that hinder us in our life, that we are not able to worship God. ఇటువంటి కార్యములను మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించకూడనట్లుగా అడ్డగించినటువంటి కార్యములు ఉన్నవి. இந்த தெய்வத்தை ஆராதிப்பதற்கு கிருபை அவசியம் என்று 7ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். In verse 7 we read, therefore mercy is expedient for us to worship this God. మన యొక్క దేవుని మనం ఆరాధించుటకు కృప అవసరమని 7వ వాక్యమును చదువుచున్నాము. அதை குறித்து சில காரியங்களை சொல்வதற்கு முன்பாக இந்த 7 காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் அதை சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். Before I share few things about that, it is important for us to examine our life as to whether any one of these 7 things are found in our life and repent and rectify on that. దాని గురించి మనము తెలుసుకుంటకు ముందుగా ఇక చెప్పబడినటువంటి 7 కార్యములు మన యొక్క జీవితమందు ఉన్నాయా అని చెప్పి మనం పరిశీలించుకొని మనం ஒரு పశ్చాత్తాపడవలెను. நிமிஷம் கண்களை மூடுங்கள். Let us all close our eyes for 1 minute. ఒక నిమిషము కన్నులు మూయండి. தயவு செய்து யாருமே கண்ணை திறக்க வேண்டாம். Please don't open your eyes. దయచేసి ఎవరు కన్నులు తెరవకూడదు. ஆயத்தமாகி தெய்வத்தை ஆராதிக்க வேண்டும். We will have to prepare ourselves as we worship God. మనము సిద్ధపడి దేవుణ్ణి ఆరాధించవలెను. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த காரியங்களை நாம் சரிப்படுத்துகிறது இல்லை. On countless occasions we refuse to rectify these things. ఎన్నో సందర్భముల యందు ఈ కార్యములు మనం సరి చేసుకొనుట లేదు. ஏதோ கடமைக்காக வரோம், ஆராதிக்கிறோம், போகிறோம். For the sake of duty we come, worship and go. విధి నిమిత్తము వచ్చుచున్నాము, ఆరాధించి వెళ్ళుచున్నాము. துன்மார்க்கம் வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா? Is there wickedness in your life? ఈ యొక్క దుష్టత్వము నీ జీవితంలో ఉన్నదా? தீமைகள் உண்டா? Are they evil? చెడుతనము కలదా? வீம்புத்தனம் இருக்கா? Is there foolishness? దాంభికము నీలో ఉన్నదా? அக்கிரமம் இருக்கா? Is there iniquity?
iniquity? ఈ యొక్క పాపము నీలో பொய் కలదా? இருக்கா? Is there lie? అబద్ధము ఉన్నదా? கொடூரத்தன்மை இருக்கா? Do you have cruelty? ఈ యొక్క క్రూరత్వము కలదా? சூதும் வஞ்சகமும் இருக்கிறதா? Do you also have deceitfulness in your life? కపటము మోసగించుట కలదా? இப்ப உங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Now I want to ask a question. మీ ఎదుట ఒక ప్రశ్న వేయిచున్నాను. தயவு செய்து ஒருத்தரும் கண்களை திறக்க வேண்டாம். Please don't open your eyes. దయచేసి ఎవరు కూడా కన్నులు తెరవకూడదు. சிங்காசனத்தில் இருக்கிறதான தேவன் நம்முடைய இருதயங்களை பார்க்கிறார். God who seated on the throne beholds at our heart. సింహాసనమందుండిన దేవుడు మన యొక్క హృదయములను చూచున్నారు. அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக மறைவானவைகள் ஒன்றுமில்லையே. There is nothing hidden before his eyes. ఆయన యొక్క కన్నుల ఎదుట మరుగైనది ఏదీ లేదు. சொல்லப்பட்டதான காரியங்கள் ஏதேனும் ஒன்று உன் வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் கூட இப்பொழுது ஒரு பாவ அறிக்கையாக சர்வ வல்லவர்களுக்கு முன்பாக, சர்வ வல்ல தேவனுக்கு முன்பாக உன்னுடைய கரங்களை உயர்த்தி நீ அதை ஒத்துக்கொள். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியிலே பலமாய் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். இந்த 7 காரியங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு குற்றவாளியாய் வந்திருக்கிறேன். பரிசுத்த தெய்வம் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற தெய்வத்துக்கு முன்பாக என்ற குறைகளை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். இருதயத்தை காண்கிற தேவன் நம்முடைய மத்தியிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென், 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இந்த கரங்களை தேவன் பார்க்கட்டும். May God look at these hands. ఈ యొక్క హస్తములను ప్రభువు చూడనివ్వండి. அவரை ஆராதிக்கும்படியாக, In order that they also may be able to worship. அவரை ఆరాధించుటకు, அவரை தொழுது கொள்ளும்படியாக, To serve him. ఆయన మనం సేవించుటకు. இந்த வேளையில் கர்த்தர் நம்மை மன்னிப்பாராக. Even this moment may God forgive us. ఈ సమయమందు దేవుడు మనల్ని கைகளை క్షమించును. இறக்க வேண்டாம். Do not drop your hands down. మీ చేతులు క్రిందకు దించకూడదు. கர்த்தர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் உன்னை தொடும்படியாக இந்த கூட்டத்துக்கு உன்னை கொண்டு வந்தார். The Lord that brought you, that he will touch you in Amen. some way or the other. ప్రభు నిన్ను ముట్టు నిమిత్తమే కూటములకు తెచ్చినారు. தன்னுடைய கிருபையை உனக்கு அனுப்புகிறார். Now the Lord is sending his grace to ఆయన you. కృప నీకు పంపుచున్నారు. பலனை உனக்கு கொடுக்கிறார். He gives you his strength. ఆయన బలమునిచ్చుచున్నారు. பிசாசை நீ அதட்டுவாயாக. You shall rebuke the devil. అపవాదిని గద్దించుము. உன்னை சரிப்படுத்தும்படி கர்த்தருடைய கரத்தில் அர்ப்பணிப்பாயாக. Surrender, that the Lord may rectify you in his hand. నిన్ను Hallelujah. సరిదిద్దుకొని దేవుని చేతిలో అప్పగించుము. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்னை சுத்திகரிக்கிறார். The Spirit of God is sanctifying you. దేవుని యొక్క ఆత్మను శుద్ధి చేయుచున్నారు. ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவரோடு போராடி ஜெபிப்பாயாக. 1 minute strive with God in prayer. ఒక నిమిషము దేవునితో పోరాడి ప్రార్థించుము. வாயை விரிவாய் திறந்து கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிப்பாயாக. Open up your mouth widely and pray to God. నీ నోరు తెరిచి దేవుని చూసి ప్రార్థించుము. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் பிதாவே. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எங்களுடைய ஜீவியத்தில் அகலனமே கர்த்தாவே. இயேசுயா, ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தருடைய பார்வையில இவைகள் அருவருப்பாய் இருக்கிறது. இவைகளை அகற்றும். உம்முடைய ரத்தத்தால கழுவும். உம்முடைய ரத்தம் சபையை சுத்திகரிக்க ரத்தம். இயேசுவின் நாமத்தில் இன்றைக்கு ஒரு சுத்திகரிப்பு உண்டாகட்டும். ரத்தத்தால் ஜெயம், ரத்தத்தால் ஜெயம், ரத்தத்தால் ஜெயம் இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ரத்தத்தால் ஜெயம் இயேசுவே. ரத்தத்தால் ஜெயம், ரத்தத்தால் ஜெயம், ரத்தத்தால் ஜெயம் இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ரத்தத்தால் ஜெயம் இயேசுவே. ரத்தத்தால் ஜெயம். ரத்தத்தால் ஜெயம். Lord. ரத்தத்தால் ஜெயம் இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ரத்தத்தால் ஜெயம் இயேசுவே. இயேசுவே. ரத்தத்தால் ஜெயம். ரத்தத்தால் ஓ, சத்தத்தை
இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் அகற்றி விட்டு இந்த தெய்வத்தை ஆராதிக்க வருகிறது எவ்வளவு பாக்கியம். What a blessedness it shall be for us to remove all these things from our life and then come to worship God. ఇవన్నీ మన జీవితం నుండి తొలగించబడి ఇక దేవుని ఆరాధించుటకు వచ్చిన ఎంత ధన్యత ఉన్నది. இந்த தேவ மனுஷன் என்ன சொல்லுகிறார்? What does this man of God say? ఇక దైవజనుడు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? நானும் மிகுந்த கிருபையினால் உம்முடைய ஆலயத்துக்குள் பிரவேசிப்பேன். But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy. నేనైతే నీ కృపాతిశయమును బట్టి నీ మందిరంలో ప్రవేశించదను. பயபக்தியோடு பணிந்து கொள்வேன். In thy fear will I worship. భయభక్తులతో నమస్కరించదను. தெய்வத்தை ஆராதிக்க கிருபை எவ்வளவு அவசியம் என்று 2-3 வசனங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன். I would like to share 2 or 3 verses as to how important it is for us to have the mercy to worship God. ఈ యొక్క దేవుని ఆరాధించుటకు కృప ఎంత అవసరమని 2-3 వాక్యములు చెప్పి இந்த ముగించదను. வசனங்களை குறிச்சிட்டு வீட்ல போய் படிச்சு பாருங்க. Please make a note of these references when you go home, read. వాక్యములు గుర్తించుకొని ఇంటిలో చదువుకొనుడి. 138ஆம் சங்கீதத்திலே Psalm 138. 138వ కీర్తన. இங்கே கிருபையும் ஆண்டவரை துதிக்கிறதும் சேர்ந்து வருகிறது. Here grace and praising God comes together. ఇక్కడ కృపయు దేవుని స్తుతించుట కలిసి వచ్చుచున్నవి. உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்துக்கு நேராக பணிந்து உம்முடைய கிருபை நிமித்தம் உம்மை துதிப்பேன். I will bow before the holy sanctuary of the Lord. By thy grace I will praise thee. నీ పరిశుద్ధాలయము తట్టు నేను నమస్కారము చేయుదును. నీ యొక్క కృపను బట్టి నేను స్తుతించదను. தெய்வத்தை இன்னொரு அர்த்தத்திலே தெய்வத்தை துதிப்பதற்கோ உனக்கு கிருபை தேவை. In other words, in another interpretation, even to praise God you need God's grace. మరొక అర్థమునందు దేవుని స్తుతించుటకు నీ కృప కావలెను. 48ஆம் சங்கீதம் 9ஆம் வசனத்திலே As we read Psalms 48 verse 9, 48వ కీర్తన 9వ వాక్యము. தேவனுடைய ஆலயத்திலே இந்த கிருபை தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தானாம். in the house of God they were meditating about this mercy. దేవుని యొక్క ఆలయమునందు యొక్క కృపనే ధ్యానించుచుండెను. தேவனே உம்முடைய ஆலயத்தின் நடுவிலே உம்முடைய கிருபையை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். O God, in the midst of thy temple I meditate upon thy mercy. దేవా మేము నీ ఆలయమునందు నీ కృపను ధ్యానించితిమి. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே ஆராய்ச்சி செய்கிற தேவன், And செய்கிற தேவ மனுஷன். there is the man of God who do research in the temple of God. దేవుని యొక్క మందిరమునందు పరిశోధన చేయనటువంటి మనుషుడు. 52ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்திலே In Psalm 52 verse 8, 52వ కీర్తన 8వ వాక్యము. தேவனுடைய ஆலயத்திலே நான் பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல் இருக்கிறேன். I am like a green olive tree in the house of God. నేనైతే దేవుని మందిరములో పచ్చని ఒలీవ చెట్టు వలె ఉన్నాను. நான் கிருபையை நம்பி இருக்கேன். And I trust in the mercy of God. దేవుని కృప ఎంతో నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాను. எனக்கு கிருபை இருந்தால் தேவனுடைய ஆலயத்திலே நான் பச்சையான ஒலிவ மரமா இருப்பேன். Therefore, if I have the grace and mercy of God, in the house of God I shall be like a green olive tree. నాకు కృప ఉండినట్లయితే నేను దేవుని యొక్క మందిరమందు పచ్చని ఒలీవ చెట్టు వలె ఉండెదను. தேவனே உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது. O Lord, how precious is thy grace. దేవాని యొక్క కృప అమూల్యమైనది. அதனாலே மனுபுத்திரர் உம்முடைய சட்டைகள் நிழலிலே வந்தடைகிறார். And because of that the sons of men shall come under thy wings. కావున మనుషులు నీ యొక్క రెక్కల క్రిందికి ఆశ్రయముగా వచ్చుచున్నారు. 88ஆம் சங்கீதத்துக்கு வரும் பொழுது As we come to Psalm 88, 88వ కీర్తన యందు 88ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் 11ஆம் வசனத்திலே as we read verses 10 and 11, 88వ కీర్తన 10, 11 వాక్యములు. 84ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் 11ஆம் வசனங்களிலே Psalm 84 verses 10 and 11, 84వ కీర్తన 10, 11 వాక్యములు. 1000 நாளை பார்க்கிலும் உம்முடைய பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரு நாள் நல்லது. for a day in thy courts is better than 1,000. నీ ఆవరణంలో ఒక దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టము. ஆகாயமே கூடாரங்களில் வாசமாயிருக்கிறது பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசல் படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்வேன். I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of the wickedness. భక్తిహీనుల గుడారములలో నివసించుట కంటే నా దేవుని మందిర ద్వారములొద్ద నుండుట నాకు ఇష్టము. 11ஆம் வசனம் கர்த்தர் கிருபையும் மகிமையும் அருளுவார். And in verse 11 we read the Lord will give grace and glory. 11వ వాక్యమందు యెహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును. தேவ கிருபை நமக்கு அதிகமாய் தேவை. Therefore we are in need of much grace of God. దేవుని యొక్క కృప మనకు అధికముగా అవసరమైనది. 2 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 2 Samuel chapter 15. 2 సమూయేలు 15వ అధ్యాయము. 2 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரத்திலே 23ஆம் வசனத்திலே As we read verse 23, 25ஆம் வசனத்திலே 15:25, 2 సమూయేలు 15వ అధ్యాయం 25వ వాక్యము. கர்த்தருடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால்
if I found mercy in the sight of God, యెహోవా దృష్టికి నేను అనుగ్రహం పొందిన ఎడల அவருடைய வாசஸ்தலத்தை பார்ப்பதற்கு என்னை திரும்பி வர பண்ணுவார். and then the Lord will bring me again to see his habitation. తన నివాస స్థానమును చూచుటకు నన్ను తిరిగి రప్పించును. கிருபை கிடைத்தால் தான் தேவாலயத்துக்கு வர முடியும். Therefore, only if we have grace, it shall be possible for us to come to the house of God. కృప దొరికినప్పుడు మాత్రమే దేవుని యొక్క మందిరమునకు రాగలము. மிகுந்த கிருபையினாலே தேவாலயத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும். With much grace, one will have to enter into the house of God. అత్యధికమైన కృపతో దేవుని మందిరంలో ప్రవేశింపవలెను. அவருடைய பரிசுத்த சந்நிதிக்கு நேரே பயபக்தியோடு ஆராதிக்க வேண்டும். In the fear of the Lord, we will have to worship God before the sanctuary of God. భయభక్తులు కలిగి పరిశుద్ధాలయం దిక్కు చూచి నమస్కరింపవలెను. அப்படிப்பட்ட ஆராதனையில தான் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். And the Lord had the pleasure in that kind of a worship. ఇటువంటి ఆరాధన ఎందే దేవుడు ప్రీతి కలిగి ఉన్నారు. இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே பயபக்தியோடு ஆண்டவரை சேவியுங்கள். Oh, ye the people of Israel, worship the Lord in the fear of God. ఇశ్రాయేలీయులారా మీరు భయభక్తితో దేవుని ఆరాధించుడి. ஓய்வு நாளை ஆசரித்து பயபக்தியாயிருப்பீர்களாக. Keep the Sabbath and be in the fear of God. మీరు విశ్రాంతి దినమును ఆచరించుచు భయభక్తితో ఉండుడి. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. కన్నులు మూసెదము. தேவனுடைய கிருபையை பற்றிக்கொள்வோம். Let us hold on to the grace of God. దేవుని యొక్క కృపను హత్తుకొనిదము. தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். It is a blessing for us to worship God. దేవుని ఆరాధించడం మన గొప్ప ధన్యత అయినది. தேவன் தன்னுடைய கிருபையை நமக்கு தர விரும்புகிறார். And the Lord desire to give his grace to us. దేవుడు తన కృపను మనకి ఇవ్వగోరుచున్నారు. தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது பயத்தோடு பக்தியோடு கூட நாம் வர வேண்டும். Whenever we come to the presence of God in fear and in godliness, we must come. దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు వచ్చినప్పుడు మనము భయభక్తులతో రావలెను. அப்படிப்பட்ட ஆராதனையிலே தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். In such worship, God is delighted. ఇటువంటి ఆరాధన యందు దేవుడు ఆనందించున్నారు. நம்மை தாழ்த்துவோமாக. Let us humble ourselves. మనల్ని తగ్గించుకొనిదము. தேவன் தன்னுடைய கிருபை நமக்கு தரட்டும். May God give us his grace. దేవుడు తన కృపను మనకి ఇవ్వవలెను. ஒரு முறை கூட ஆண்டவருடைய கரத்தில் அர்ப்பணிப்போம். Let us surrender one more time into the hands of God. మరొకసారి కూడా దేవుని హస్తములో సమర్పించుకొనిదము. இனி வருகிற காலத்தில் நாம் ஆராதனைக்கு வரும் பொழுது எந்த நிலவரத்தில் வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார். In the days to come, what is the manner in which we must come to the house of God to worship him? God hath spoken enough about that to us. ఇక మీదట దేవుని యొక్క ఆరాధనకు వచ్చినటువంటి సమయమందు మనం ఏ స్థితిలో రావాలని చెప్పి దేవుడు మనకు బోధించి ఉన్నారు. நம்முடைய కண்கள் ఆண்டవரை నోకి இருக்கட்டும். May our eyes look upon to him. మన యొక్క కన్నులు దేవుని తేరి చూడవలెను. பூமியில் மாத்திரமல்ல, Not only on this earth, ఈ యొక్క భూమి మీద మాత్రమే కాదు, இனி வருகிற நித்தியம் முழுவதும் நாம் தெய்வத்தை ஆராதிக்க போகிறோம். in the whole eternity to come, we will be going on worshiping God. ఇక రాబో నిత్యం అంతటి అంతా మనం దేవుని ఆరాధించదము. தெய்வத்தை ஆராதிக்கும்படியாகவே இந்த ரட்சிப்பை உனக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். God had given the salvation to you that you may worship God. దేవుని ఆరాధించే నిమిత్తమే దేవుడి యొక్క రక్షణనికి ఇచ్చి ఉన్నారు. இன்னைக்கு அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போவோம். Today, after receiving that grace, let us move from here. దానికి కావలసిన కృపను పొందుకొని స్థలం నుండి మనం తిరిగి వెళ్ళదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். துதியுங்கள் துதியுங்கள், கிருபை பெருகும்படியாய் துதியுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரயா. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. மிகுந்த கிருபை மிகுந்த கிருபை மிகுந்த கிருபை மிகுந்த கிருபை. ஆண்டவரை பார்த்து இப்படி சொல்லுங்கள். Look at the Lord and say like this. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு நான் உம்முடைய மிகுந்த கிருபையினால் வந்திருக்கிறேன். Today I have come because of thine exceeding grace. உம்முடைய ஆத்துமா அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறதா? Does your soul say this? என்னுடைய தகுதியினால் அல்ல, It is not because of my worth. உம்முடைய மிகுந்த கிருபையினால் இன்னைக்கு நான் உம்மை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறேன். It is because of your abundance of grace that come to worship you today. பயபக்தியோடு உம்மை பணிந்து கொள்ளுகிறேன். I therefore bow before you in fear and godliness. கர்த்தரை ஆராதிப்போமாக. Let us worship God. இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரை துதிப்போமாக. From the depth of our hearts, let's praise God. நாமத்தை உயர்த்துவோமாக. Let us exalt the name of God. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. பிதாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம்
துதியில் தேவா வருவார். நான் துதித்து துதித்து உம்மை பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் நான் தூயவர் கோனே துணை புரிவானே தூய்மையினை துணைக்கு துதிக்கிறேன் நானே தூயவர் துதிக்கிறேன் நானே துதியில் தேவா வருவார். ஆமென். தேவா வருவார். நான் துதித்து துதித்து உம்மை பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் தேவா வருவார். நான் துதித்து துதித்து உம்மை பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் ஸ்தோத்திரம் 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 துதித்து துதித்து உம்மை பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் தேவா வருவார். நான் துதித்து துதித்து உம்மை பாடி Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. தேவன் நம்மை சுத்திகரித்திருக்கிறான். The Lord has sanctified us. எந்த காரியத்தை ஆண்டவர் உணர்த்தினாரோ நாம் மனஸ்தாபப்பட்ட பொழுது அவர் மன்னித்திருக்கிறார். Whatever is the thing about which we repented, the Lord hath forgiven us. இனி நீ தெய்வத்தை துதிப்பது மிகவும் பலனாயிருக்கும். Hereafter, when you worship God, it shall be a strength unto you. பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு நீ ஆண்டவரை ஆராதிக்கலாம். In the beauty of holiness, you shall worship God. சுத்த இருதயத்தோடு நீ தெய்வத்தை ஆராதிக்கலாம். In clean heart, you shall worship God. இப்போது உன்னுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற துதியின் சத்தம் அது சுத்தமாக்கப்பட்ட இருதயத்திலிருந்து வரட்டும். May hereafter the sound of praise comes out of a sanctified heart in your life. ஒரு முறை கூட இந்த கோரஸை பாடி முடிக்க போகிறோம். Sing this chorus one more time. நாம் ஒருமனப்பட்டு ஆண்டவரை துதிக்கும் பொழுது இந்த இடம் முழுவதும் பரலோக பிரசன்னத்தால் நிரம்பி இருக்கும். In one accord, as we sing and praise God, this will be filled by the presence of heaven. துதியில் தேவா வருவார். நான் துதித்து துதித்து உம்மை பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் ஆமென். தேவா வருவார். நான் துதித்து துதித்து உம்மை பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் தேவா வருவார். ஹalleluya. நான் துதித்து துதித்து பாடுங்கள். பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் தேவா வருவார். நான் துதித்து துதித்து உம்மை பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் தேவா வருவார். நான் துதித்து ஹalleluya. பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் தேவா வருவார். நான் துதித்து பாடி மகிழ்ந்திடவே துதியில் தேவா வருவார். ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. 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 ஆமென். அவர் இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற தேவன். God is the one who abides in the midst of praises. உங்களுடைய குடும்பத்திலே துதியின் சத்தம் துணிக்கட்டும். May therefore the sound of praise be heard in your family. குடும்பமாய் சுத்திகரித்துக் கொண்டு தெய்வத்தை ஆராதியுங்கள். As families receive sanctification and worship God. பரிசுத்தமில்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லை. Without holiness no man shall see God. நம்முடைய கரங்களை உயர்த்துவோமாக. Let us lift up our hands. ஆராதனை கேட்டு ஒரு தூய்மை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கட்டும். May God give us a sanctification worthy to worship Him. ஆராதனை கேட்டு ஒரு பரிசுத்தத்தை அவர் நமக்கு தரட்டும். May God give us holiness to worthy to worship Him. வல்லமையோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. பிதாவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. ஹalleluya 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 ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தர் ஒருவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, நாங்களுமே துதிக்கிறோம். இந்த காலவேளையிலே உடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உடைய சமூகத்திலே வரும்
மே ஆராதிக்கவும் மே பாடவும் துதிக்கவும் அன்பினால் நிரப்பப்படும் கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய ஆராதனை ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இந்த ராவிக்கலாக மாற்றினபடியினாலுமே துதிக்கிறோம். இந்த சமூகத்திலே வந்ததான இந்த பிள்ளையுடைய தேவையை அறிந்த தேவன் இந்த மத்தியிலே இருக்கிறே செய்து ஒவ்வொரு தேவனை சந்தித்தபடியினால ஸ்தோத்திரங்க தாவே. இந்த வசனங்கள் மூலமாக கத்திரங்களோடு பேசினபடியினால இடைப்பட்டபடியினால ஸ்தோத்திரங்க தாவே. நாங்கள் தாவீது சொன்னது போல ஆயத்தமாக்கி கத்தாவை ஆராதிக்கும்படியாக நாங்கள் வரட்டும் ஆண்டவரே. நாட்கள துன்மார்க்கமாய் ஜீவித்தால் உண்மை ஆராதிக்க முடியாது. அந்த இளைய குமாரன் தன்னுடைய தகப்பனை விட்டு தூரமாய் போய் துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்தான். நாங்கள் விட்டு தூரமாய் போய் அந்த துன்மார்க்க ஜீவியம் செய்யக்கூடாது கத்தாவே. எங்களை சுத்தி எரித்து கொள்ள கத்திரங்களுக்கு கிருபையை தாருமாண்டரே. தீமையாய் கத்தாவை நடந்தால் நாங்கள் ஆராதிக்க முடியாது. 2 தீமைகளை என்ற ஜனங்கள் செய்தால் கேட்டோம். அன்றே ஜீவ ஊட்ட ஆகிய உம்மை விட்டு விட்டார்கள். அன்று வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு உண்டாக்கினால் வாசிக்கிறோம். நாங்கள் விட்டு தூரமாய் போகக்கூடாது, உண்மை விட்டுவிடக்கூடாது கத்தாவே. எப்போதும் உண்மை பற்றிக்கொள்ள கிருபையை தாரு சுவாமி. வீம்புக்காரனாக இருந்தாலும் ஆராதிக்க முடியாது கத்தாவே. இது போய் கத்தாவே பெருமையானவர்களை பேசுவது, பெருமையாய் நடப்பது, அப்படிப்பட்டதான சுபாவம் எங்களுக்குள்ளே இருந்தாலும் ஆராதிக்க முடியாது கத்தாவே. அக்கிரமக்காரர் ஆராதிக்க முடியாது. தேவ சித்தம் செய்யாதவர்கள் அக்கிரமக்காரர். இடுக்கமான வாசல் வழியே போகாதவர்கள் அக்கிரமக்காரர்கள். அக்கிரமக்காரர்களே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தாவே. எங்களை பார்த்து நீங்கள் அகன்று போங்கள் என்று சொல்ல வேண்டாம் ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்டதான நிலவரத்திலே நாங்கள் யாரும் வர வேண்டாம் கத்தாவே. எங்களை காத்துக்கொள்ள கிருபையை தாரு சுவாமி. போய் பேசுகிறவர்களுக்கு தம்மை ஆராதிக்க முடியாது கத்தாவே. நாங்கள் சின்ன விளையாட்டு கூட நாங்கள் போய் பேசவே வேண்டாம் கத்தாவே. உண்மையானவைகளே பேச முடியாத கிருபை ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கத்த தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. நம்முடைய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். இரத்த பிரியராய் நாங்கள் காணப்பட வேண்டாம். அப்படி காணப்பட்டாலுமே ஆராதிக்க முடியாது. மற்றவர்களை அடிப்பது, மற்றவர்களுக்கு உரமாய் எழும்பி கிரியை செய்வது, மற்றவர்களை பகையாய் கத்தாவே பகையான காரியங்கள் இதை எல்லாவற்றையும் கத்தா விட்டு ஆராதிக்க கிருபையை தாருமாண்டவரே. எமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாட்களில் எப்படி நாங்கள் ஆராதிக்க வேணும் என்பதை அறிந்து கத்தாவே ஆராதிக்க முடியாத கிருபையை தாரும். தாவீது சொன்னது போல மிகுந்த கிருபையுடன் ஆலயத்திலே பிரவேசிப்பேன் சொன்னது போல உடைய கிருபை ஏராளமாக பெற்று ஆராதிக்க உதவிச்சவன். உடைய ஆலயத்திலே வந்து உடைய கிருபையை தியானித்து கொண்டிருக்க, உடைய மகிமையின் கிருபையை நாங்கள் தியானித்து கொண்டிருக்க கத்திரங்களுக்கு கிருபையை தாரு. பயபக்தியோடு நடுக்கத்தோடு ஆராதிக்க கிருபையை தாரு. நாங்கள் கடைசி நாட்களே வந்திருக்கிறோம். நீர் எங்களை நேசிக்கிறபடியினால் இப்படிப்பட்டதான சத்தியங்களை கத்திரங்களுக்கு தருகிறீரே. இந்த சத்தியங்களுக்கு ஏற்றதான கத்தாவே ஒரு ஜீவிய செய்ய கிருபையை தாரு. இந்த சத்தியங்களை குறித்து, வசனங்களை குறித்து கத்தாவே நாங்கள் ஜீவிக்காவிட்டால் உண்மையாகவே எங்களை கேட்கும் நாள் சீக்கிரமாக வருகிறபடியினாலே வசனத்துக்கு நடுங்கி பயந்து ஜீவிக்க எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் விசேஷித்த கிருபையை தாரு சுவாமி. எங்களை தாழ்த்தி கர்த்தருடைய கருத்திலே தருகிறோம். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தமுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.